Hello everyone, hola a todos. Let's let's continue with the story. We leveled up enough. Is everything prepared? And we have all the support conversations with Dorothea, at least for now. So let's start with Jess. An opera company smack dab in the middle of the imperial capital, huh? I can't even begin to imagine what that must be like. ¿Una compañía operística en plena capital imperial? No me imagino cómo puede ser eso. I mean, I've been all over the place for my mercenary work, but it's mostly just been for small-time rural lords and the like. He viajado por todo el continente luchando como mercenario, pero solo he trabajado para nobles modestos de zonas rurales. Honestly, I'd never even met anyone from the big cities like Enbar or Ferdiad before coming to Garreg Mach. La verdad es que antes de venir a Garreg Mach, no conocía a habitantes de grandes ciudades como Embar o Ferdiad. You know, shows in the capital are about 1,000 times flashier than the little town festival shows you might be used to. Los espectáculos de la capital son 1000 veces más ostentosos que las pequeñas obras de pueblo a las que estarás acostumbrado. Every important moment of the drama is conveyed through elaborate song, and at the center of the musical ensemble stands its star, the diva. Todas las escenas importantes del drama se representan con canciones elaboradas, y en el centro del conjunto está su estrella, la diva. Also OBS just updated. If you notice anything strange, just let me know. I think I get the idea. These divas sound pretty incredible. Creo que lo entiendo. Estas divas parecen increíbles. They probably get stage names and everything if they're that important, huh? Seguro que si son tan importantes, tendrán nombres artísticos y esas cosas, ¿no? Oh, but of course, I was known as the mystical songstress. Oh, por supuesto. Hello, hey Polyfur. Vamos con las conversaciones de apoyo de Dorothea. Y luego pues seguimos con la historia principal. Oh, por supuesto. Yo era conocida como la cantante mística. Hey, that's pretty good. There always has been this kind of indescribable aura surrounding you. Buen nombre. Siempre has tenido una aura Maxus indescriptible. 666, la pata de mi niña renguea. Creo que se lastimó. QMP. Thanks, but I have mixed feelings about the name myself. They called me that because of how suddenly a street orphan like me was discovered and debuted. Gracias, pero ese nombre nunca me ha gustado del todo. Me llamaron así por lo poco que tardé en pasar de huérfana callejera a debutar en la ópera. Yeah, I see how there could be some complicated feelings wrapped up in that. Ya veo. Comprendo que te pueda resultar incómodo que te llamen así. But if you were able to rise from that to diva, you must have the chops to back it up. Pero si pudiste llegar a ser una diva con esos orígenes, debes de tener el talento necesario para merecerlo. Not that I can even picture what that would sound like. Hey, do you think you could sing something for me? Tampoco es que pueda imaginarme cómo sonaría alguien con ese talento. Oye, ¿podrías cantarme algo? Since you asked so nicely, but I'm only doing it this once, okay? Como lo has pedido tan amablemente, acepto. Pero solo lo haré esta vez, ¿de acuerdo? How the crimson rain of pain it came, falling hard upon a land aflame, when the sacred blade it split the sky until the heavens heard our cry. Uy, traduzco esto. La lluvia escarlata salpica el terreno y estalla feroz envuelto en el fuego. La espada sagrada escinde los cielos, retumba imparable la voz del trueno. In the hour of vengeance will you heed the call? On the red fields of revenge will you help avenge? We must fight strong and stand tall. Cuando se extingue toda esperanza, ¿quién osa desoír la llamada? ¿Quién se niega a aplacar su sed de venganza? Well,
What did you think? Bueno, ¿qué te parece? It was, yeah. Maxur 666.6. Cantanos un poco Kerolink. Y No sé. Weir. Es que no sé cómo otra canta eso. La muchacha ha cantado en inglés. Ha estado bien. What? You didn't like it? Not quite the booming applause I'm used to. ¿No te ha gustado? Vaya, estoy acostumbrada a recibir una lluvia de aplausos. Dale. Buenas tardes, Hugo. Tacos, burritos, linguini, fettuccini, martini, bikini. Gracias por el host. La alerta todavía funciona. Pero llegará un momento en que la eliminen y ya solamente se podrá hacer raid. Supongo. No sé si funcionará de lo mismo cuando quiten los hosts. No, it was incredible, honest. It's just, I'm not really sure I got it, you know? No, sí, la verdad es que ha sido increíble. Es solo que no estoy seguro de haberla entendido. I mean, the only songs I know are the ones sung by mercs in taverns or village girls as they tend the fields. You're kinda in a different league, Dorothea. Solo conozco las canciones que cantan los mercenarios en la taberna o las aldeanas en el campo. Tú estás a otro nivel, Dorotea. Sorry, I can't really give you much more than that. Perdona, no sabría decirte nada más concreto. Oh, don't worry about it. This sort of thing happens more often than you'd think. Oh, no te preocupes. Esto pasa más a menudo de lo que crees. Well, as long as you're not mad. If you don't mind, though, maybe you could try again for me sometime? Bueno, me alegro de que no te moleste. Si no te importa, podríamos repetirlo alguna vez. Tacos, burritos, linguini, fettuccini, martini, bikini. I'd really like to hear you sing some more. Ah, claro, estás And con el hey, móvil, I might even get ¿no? better at telling you what I thought. Me gustaría mucho oírte cantar más. Tal vez así aprenda a expresar mejor mi opinión. Por cierto, gracias por el host. Sure. I suppose I can give you one more chance. Claro, supongo que puedo darte otra oportunidad. Entonces ahora nos cantará otra vez en la siguiente conversación. Las tenemos todas, de That todos los reminds me, I personajes. actually found myself at a noble's tea party not too long ago. Eso me recuerda que una vez acabé tomando el té con un noble no hace mucho tiempo. Oh, you must be talking about Lawrence, right? He does love his tea. Oh, creo que estás hablando de Lawrence, ¿verdad? Le encanta el té. No. It happened while I was doing some work as a bodyguard. The nobles who threw the party even gave me a cup of tea to show their appreciation. No, sucedió cuando trabajaba de guardaespaldas. Los nobles que organizaron la fiesta me dieron una taza de té como agradecimiento. I didn't really know what to make of it though. Hard to say if it was even good or bad. Pero no supe qué pensar acerca del té. No sabría decir si estaba bueno o malo. Understandable. Settings like that tend to choke the flavor out of any food or drink you happen to come across, among other things. Lo comprendo. Esos ambientes tienden a quitarle el buen sabor a la comida y a la bebida, entre otras cosas. Yeah, I'm not sure I'm built for all that fancy stuff. Sí, no creo que esté hecho para esas exquisiteces. Hey, remember when I asked you to sing for me? You belted out a verse from one of your operas? Oye, ¿te acuerdas de cuando te pedí que cantaras para mí? Soltaste un verso de una de tus It óperas. kinda reminded me of that tea. It's like, I just don't have the background for that sort of stuff. If you don't grow up in it, you're not gonna get it. Me recordó un poco a ese té. Es como si no tuviese los conocimientos necesarios para entender esas cosas. Cuesta comprenderlas si no creciste rodeado de ellas. Everyone has a right to those things, though. Taking in a tragic opera, letting an elegant meal dance across your taste buds. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de esas maravillas. Ver una obra de tragedia, disfrutar degustando un plato refinado. Nobody should be excluded from those pleasures just because they were born a commoner. Nadie debería verse excluido de esos placeres solo por haber nacido en una familia plebeya. It'd be good if that's how things worked. Estaría bien que las cosas fuesen así. You think it's not? ¿Crees que son diferentes? Take my time back as a mercenary. I would have gladly eaten a half-cooked rat if it meant I was getting food in my belly. Por poner un ejemplo, durante mis años de mercenario me habría comido con gusto una rata medio cruda con tal de llevarme algo a la boca. It's only since I joined up with this army that my palate's become a little more discerning.
Mi paladar solo se ha vuelto algo más refinado desde que me uní a este ejército. What I'm saying is, if you never have the chance to eat good food, then you'll never know what good food is supposed to taste like. Lo que digo es que si nunca tienes la oportunidad de comer buena comida, nunca entenderás cómo debes saber. Maxur 666-6, Héctor. Polis Paul. ¿Cuáles son sus Pokémon favoritos? QWP. Ah, para el string este, ¿no? Con las estrellitas. Para que se cambien el avatar si ellos quieren. Ah, me he venido aquí a tirar estrellitas para asegurarme de que lo he dejado abierto. Se me olvida mucho, como no le tengo que prestar atención realmente, pues se me olvida. Not that that's necessarily a bad thing, but No es que sea algo malo, pero In that case, en ese caso, Dorothea? Dorotea. sorry. I got a bit caught up in my thoughts there. But I think it might be just as you say. Oh, perdona, me he quedado sorda, pero creo que tienes razón. Will you indulge me for a moment? ¿Puedo contarte algo? Sure. What's on your mind? Claro, ¿de qué se trata? When I first started singing, I did it for me. Only me. But it wasn't long until Manuela discovered my gift. Cuando empecé a cantar, lo hice por placer, solo para mí. Pero poco después, Manuela descubrió mi talento. So, I joined the opera company. It felt incredible. I wanted the whole world to hear my singing. Así que me uní a la compañía operística. Fue algo increíble. Quería que todo el mundo me oyese cantar. But once I became a songstress, I started attracting more and more attention from the nobles. Pero cuando me convertí en una cantante, empecé a atraer cada vez más la atención de los nobles. Before I knew it, I wasn't singing for myself anymore. I was singing for them. Cuando quise darme cuenta, ya no cantaba solo para mí, cantaba para ellos. Now you can't even appreciate my songs if you weren't born with a silver spoon in your mouth. Ahora ya solo pueden apreciar mis canciones quienes han nacido en cuna de oro. That might be true, but like I said, that isn't necessarily a bad thing. So many people would kill to be able to do what you can do. Puede que sea cierto, pero como ya dije, eso no tiene por qué ser algo malo. Muchísima gente mataría por tener un talento como el tuyo. So don't belittle yourself like that. Your singing is incredible, Dorothea. Así que no menosprecies tu don. Eres una cantante increíble, Dorotea. I appreciate that. I really do. But I still can't help but wonder. Te lo agradezco de verdad, pero sigo preguntándome si... Bueno, y ahora veremos el desenlace, supongo. La 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 la. La 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 la. La música del Fire Emblem. How was that? ¿Qué te ha parecido? Yeah, good. Bueno, está bien. Still the same reaction, huh? Vaya, es la misma reacción que antes. Sorry, me and singing just don't mix very well. Perdona, es que soy un negado para el canto. Though it did make me feel warm inside, kind of like I was a kid again with my mom. Joder, pues... Así que he hablado poquito en inglés. Se traduce por algo mucho más largo aquí. Aunque me hizo sentir una cierta calidez. Me recordó a mi madre. Es como si me hubiese devuelto a mi infancia. Hey, you do get it. That was a lullaby from a long, long time ago. Así que lo entiendes. Es una nana muy antigua. Nowadays, nobody remembers the lyrics, though. Or sings it to their children, for that matter. Pero ya nadie recuerda la letra. Y tampoco se la cantan a los niños. A lullaby, huh? I guess that's why it took me back the way it did. Así que era una nana. Supongo que por eso me hizo sentir nostálgico. But wait, if nobody knows the words, how are you so sure that's even what it is? Just from how it sounds? Pero espera, si nadie recuerda la letra, ¿cómo estás tan segura de que es una nana?
¿Solo por el sonido? Well, there was this scholar who researched it a few years ago and said as much. Couldn't tell you if they were right, though. Bueno, un erudito la investigó hace unos años y concluyó que eso es lo que era. No sabría decirte si tiene razón o no. Huh. Honestly, I kinda liked that it didn't have any words. La verdad es que me gusta que no tenga letra. That way it can hit you straight in the heart without all that lyrics and meaning stuff getting in the way. Así te llega al corazón sin que se entrometan los versos y todo su significado. I'm glad to hear you giving music a little more thought now. Me alegra oírte reflexionar sobre la música. And I'm glad I've had so many chances to listen to you sing. Y yo me alegro de haber tenido tantas oportunidades de oírte cantar. Your voice touches people, Dorothea, even if they don't have the knowledge to really appreciate the high-level art of it. Tu voz cala en la gente, Dorothea. Yo no sé cómo pronunciar este nombre. La llamo Dorotea, Dorotía, Dorocía. Pero no sé cómo sería la manera correcta en español de pronunciar ese nombre. Aunque no tengas los conocimientos para apreciar el gran nivel de destreza que tienes. I mean, look at me. Bottom of the barrel and you still practically move me to tears. Fíjate en mí. Pertenezco a la más baja ralea y aún así me emocionas tanto que casi lloro. Oh, come now, don't talk about yourself like that. Venga ya, no digas eso de ti. It doesn't really bother me. And I'm not wrong, am I? No birth parents, no real background to speak of. The whole wandering merc gig, it is what it is. No me molesta, y además la pura verdad. Mis padres me abandonaron, nadie sabe de dónde provengo y soy un mercenario errante, es lo que hay. That's quite the positive attitude. I'll have to try a little bit of that myself sometime. Qué forma de pensar tan positiva. Tendré que probar a adoptar una actitud como la tuya. In the meantime, I've once again been able to rethink my singing thanks to you. Mientras tanto, he vuelto a poder replantearme mi forma de cantar gracias a ti. I lost much of my emotion about the craft during my time as a diva, but I can feel it coming back now. Mientras fui una diva, perdí gran parte de mi pasión por la lírica, pero empiezo a sentirla de nuevo. You really are incredible. You know that? Eres increíble, ¿lo sabías? How do you mean? ¿A qué te refieres? I don't know. There's just something beautiful about the way you speak. No sé, la forma que tienes de hablar es preciosa. It's like your thoughts come out of your mouth fully formed, almost perfect, and find their way straight into people's hearts. Es como si los pensamientos que salen de tu boca fuesen casi perfectos y encontrasen el camino directo a los corazones de la gente. Probably has something to do with all the training you did to become a diva, and all the training you've continued doing since. Seguro que tiene algo que ver con tu entrenamiento de diva y con el adiestramiento que has seguido desde entonces. Meanwhile, here I am struggling to even make proper sentences when I try to talk about your singing. Por contra, yo tengo que esforzarme para formar frases apropiadas con las que intentar hablar acerca de tu canto. Thank you for the kind words. It makes me feel a lot better hearing you say those things about me. Gracias por tus bonitas palabras. Oírte decir eso me hace sentir mucho mejor. But for the record, I don't think you're bad with words at all. Pero para que quede claro, no me parece que hables tan mal. Even your little speech now was the definition of smooth. If I didn't know any better, I'd think you were trying to flirt with me. El discurso que acabas de soltar demuestra que tienes un piquito de oro. Si no te conociera, diría que estás intentando coquetear conmigo. And that was with just. Let's save. Just in case. Oh, and let's continue with the support conversations. I should press Dorothea. Here's everything. Hilda. It's nice to feel the breeze on your skin every once in a while. Qué gusto de sentir la brisa en la piel de vez en cuando. Hey there, Hildy. How nice to run into you. Hola Hildy, me alegro de verte. Same. So, what brings you here? Lo mismo digo. Bueno, ¿qué te trae por aquí? I had a craving for tea, so I came out here to pick some herbs. Me apetecía tomar un té, así que vine a recoger unas hierbas. Tea, huh? I might have to get in on that. ¿Un té?
A lo mejor me apunto. Hey, is that a new bracelet? Oye, ese brazalete es nuevo. It's different from the one you wore yesterday, right? No es el mismo que llevabas ayer, ¿verdad? Oh, this? Yes, a fan of mine gave it to me. Este sí, me lo dio una fan. She looked up to me as a songstress before she became a soldier, and by sheer coincidence, we ended up assigned to the same army. Me admiraba como cantante antes de convertirse en soldado. Y por pura coincidencia acabamos asignadas al mismo ejército. The fact that she still supports me even now makes me happier than I can say. El hecho de que aún ahora me apoye me hace sentir inmensamente feliz. Yeah, getting a gift from a supportive fan must be a pretty great feeling. Sí, recibir un regalo de una buena fan debe ser genial. Looks valuable too. She must really like you. Parece muy valioso, seguro que le gustas mucho. Yes, it is rather nice, isn't it? Sí, es muy bonito, ¿verdad? Wish I had a big fancy bracelet I could swing around. Ojalá tuviese un gran brazalete elegante que lucir. You wear all sorts of accessories, don't you, Hildy? Pero si llevas todo tipo de accesorios, ¿verdad, Hildy? Also makeup and the like. Why, there's no one better in the whole army when it comes to such things. Además de maquillaje y esas cosas. Si hablamos de ese tema, no hay nadie con más experiencia en todo el ejército. If that bar was any lower, it'd be rolling on the floor. Most folks here don't give fashion a second thought. Si los requisitos para hacerlo fuesen más bajos, estaría arrastrándome por el suelo. A la mayoría de esta gente no le importa la moda. Still, I like to make my own accessories based on current trends. Aún así me gusta hacer mis propios accesorios según las modas actuales. You make them yourself? That's amazing. Oh, and speaking of recent trends, I hear plants are the latest and greatest thing. ¿Lo haces tú misma? Es impresionante. Y hablando de modas recientes, he oído que las plantas están en boga. Not flowers, mind, but complicated patterns such as ivy and vines. No me refiero a las flores, sino a los patrones complejos de hierbas y vides. That's right. I've been sort of obsessed with them lately. Es verdad, últimamente he estado obsesionada con ellos. But the more elaborate I make them, the more delicate they are. I think a bracelet made like that would break too easily. Pero cuanto más elaborados los hago, más delicados son. Creo que un brazalete de ese estilo sería demasiado frágil. Ah, you have such dexterous fingers, Hildy. Tienes unos dedos muy diestros, Hildy. That's sweet. But seriously, I'm not much of a craftswoman. Qué amable eres, pero en serio, no se me da muy bien la artesanía. Anyway, not to super abruptly change the subject, but what kind of makeup do you use? En fin, no quiero cambiar bruscamente de tema, pero ¿qué tipo de maquillaje usas? Are you all about the latest fashions, or do you tend to go more traditional? ¿Te gustan las últimas modas o prefieres un estilo más tradicional? Generally, I try to use those that are reputed to be good for the body. Normalmente intento usar productos que tengan fama de ser saludables. They say some cosmetics are actually quite unhealthy, which worries me. Se dice que algunos cosméticos son muy dañinos, eso me preocupa. I know what you mean, and you tend to not find out until it's way too late. Sé a lo que te refieres, y no sueles darte cuenta hasta que es demasiado tarde. I want to stay cute forever, so I've got to watch out for stuff like that and protect my skin. Quiero ser hermosa para siempre, así que debo tener cuidado con esas cosas y proteger mi piel. So true. But say, how about we continue this chat over some tea? Muy cierto, pero ¿y si continuamos con esta conversación mientras tomamos un Are té? you kidding? I'd sit here and talk to you until the cows come home. Haz de broma, me encantaría sentarme a hablar contigo hasta que nos den las tantas. Y será la siguiente conversación, supongo. Hablando de maquillaje todo el rato. Yeah, something's still not quite right here. Maybe the chest decoration is a little lonely? Sí, aquí falla algo. Tal vez la decoración del pecho sea un poco escasa. There's no way this accessory is good enough to sell in its current state. Este accesorio todavía no es lo bastante bueno como para venderlo. Something wrong, Hildy? ¿Ocurre algo, Hildy? Hey, Dorothea.
Yeah, I'm actually trying to make a necklace, but it's not going well. Hola, Dorocía. Sí, estoy intentando hacer un collar, pero la cosa no va bien. I just can't shake the feeling it's, I don't know, missing a little something, I guess. No puedo evitar pensar que... No sé, creo que le falta algo. Anyway, I was just mulling over what I should do about it. En fin, solo estaba dándole vueltas al tema, no sé qué hacer al respecto. Oh, so this is one of your handmade accessories. I've wanted to see one for so long. Oh, así que este es uno de tus accesorios artesanales. Hace tiempo que tengo ganas de verlos. Might I offer an opinion? ¿Quieres mi opinión? Oh, absolutely! Give me the brutal truth. I can handle it. Por supuesto. Sé honesta, no me ofenderé. This is fine workmanship. Much more elaborate than the goods you can buy off a common tinker. Este collar es de gran calidad. Es mucho más elaborado que los productos que venden los ojalateros. Ah, the chain is patterned after a vine. Yes, I see. La cadena tiene forma de vid. Ya veo. Forgive an amateurish opinion, but what if you were to add some leaves under this floral decoration? Disculpa mi opinión inexperta, pero ¿y si añades hojas bajo esta decoración floral? If there were a pattern that bridged the flower and the vines, that might lend it the special something you feel like you're missing. A lo mejor un patrón que uniese la flor con las vides le daría el toque especial que crees que le falta. You know what? That just might do it. Yeah! I think you're really onto something there, Dorothea. ¿Sabes qué? Esa podría ser la solución. Sí, creo que has tenido una gran idea, Dorocía. Thanks a million. I'll give it a shot. Muchísimas gracias, lo probaré. I'm glad I could help. Me alegro de haber podido ayudar. Oh, but now I'm going to come to you whenever I'm in a pickle about how to fix an accessory, you know. A partir de ahora consultaré contigo cualquier duda que tengas sobre cómo arreglar un I accesorio. would be delighted. Estaré encantada de echarte una mano. Say, do you have any interest in actually selling the items you make? Oye, ¿te interesaría vender los objetos que fabricas? Huh? Wait, you think I could sell them? Espera, ¿crees que podría venderlos? As I said earlier, you rarely see goods of this quality. They could, for example, be used by an opera troupe. Como ya dije antes, no se suelen ver productos de esta calidad. Los podría usar una compañía operística, por ejemplo. Like the Middle Frank Opera Company? Como la compañía operística Mittelfrank. Exactly. Stage costumes use all manner of accessories and ornamentations, you know. Exacto. Hacen falta todo tipo de accesorios y adornos para el vestuario de una obra. And once they're seen in such a setting, nobles from near and Maxur far will be clamoring to buy them. 666. Me comí 2 panchos. Tacos, W. burritos, linguini, fettuccini, martini, bikini. Gracias por el host, los panchos que son. Y cuando los vean en el escenario, los nobles de todo el mundo estarán deseando comprarlos. Dorothea, I love you. I'm so happy I could scream. Dorocía, te adoro. Estoy tan feliz que podría gritar. Actually, maybe we could keep the spirit of our newfound cooperation going. De hecho, tal vez podríamos seguir trabajando See, juntas. someday I actually want to open a school for craftspeople who make accessories like mine. Algún día me gustaría crear una escuela para artesanos que fabriquen accesorios como los míos. And since you used to work at the opera company, maybe you could help me with the whole businessy side of things. Y como tú solías trabajar en una compañía operística, tal vez podrías ayudarme con todo lo relativo a los I negocios. mean, opera people are pretty good with accessories and stuff, right? So, what do you think? Los miembros de la ópera suelen tener buena mano para los accesorios y esas cosas, ¿no? ¿Qué te parece? That's wonderful, Hildy. Oh, what ideas you think of. Es fantástico, Hildy. Menudas ideas tienes. There are few jobs retired opera members can get, which was always a source of worry for the company. No hay muchas posibilidades laborales para los miembros de la ópera retirados. La compañía siempre se ha preocupado por eso. So let's definitely return Maxur to this conversation in the near 6666. future, all right? Salchichas o perritos candentes o como les llames. XD. Sí, salchichas aquí. Let's go to Stream Riders. Let's go, everyone. Let's defeat the evil force.
We lost. You can set units if you follow the link in the chat. And now let's keep with the conversations. Así que será mejor que retomemos esta conversación en un futuro cercano, ¿vale? Maxur 666-6. Eran solo 3 unidades healers. Obvio que a perder. Ginir. I am so glad I met you, Dorothea. Cuánto me alegro de haberte conocido, Dorothea. Bueno, pues con Hilda ya estamos. Yo guardo por si acaso, no sé. Incluso si se va la luz no pasa nada, porque la Switch es portátil también. Pero bueno. Algún que otro juego sí se me ha quedado pillado. De dar un error. Así que por tal de no estar dándole luego a la todo rato rápido. Me quita la conversación. Con Petra es uno y con Bernadetta también. Bueno, vamos con Linkheart primero. Luego nos hacemos las otras dos. There you are, Lynn. Aquí estás, Link. Oh, Dorothea. How unusual. I didn't expect to see you in a place like this. Oh, Dorothea. Qué sorpresa. No esperaba verte en un lugar como este. It's not unusual when I've been looking for you literally everywhere. No es ninguna sorpresa, te he estado buscando por todas partes. You skipped out on the War Council meeting this morning. Claude seemed very upset with you. Te has saltado la asamblea de guerra de esta mañana. Claude parecía muy disgustado contigo. Yes, something came up that required pulling an all-nighter 2 nights in a row, so I had some sleep debts to repay. Sí, surgió un problema y me vi forzado a trasnochar 2 veces seguidas, así que tuve que recuperar el sueño perdido. Next time, maybe spare a thought for the person who'll get stuck having to track you down. La próxima vez piensa un poco en la persona que tendrá que venir a buscarte. We discussed important matters in the meeting, you know. There was some kind of accident, and now we're experiencing a delay on supplies. Para que lo sepas, hemos discutido asuntos importantes en la asamblea. Hubo un accidente y ahora los suministros llegarán con retraso. And now we need to ration our food? It's a pain, but these things happen. Y ahora tendremos que racionar la comida. Bueno, es un fastidio, pero estas cosas pasan. In the worst case, we're supposed to be considering ways to forage for food ourselves, right? En el peor de los casos, deberíamos plantearnos formas de buscar comida, ¿verdad? I suppose I can handle it if we need to fish, but I'll have to pass on tromping through the fields and mountains to harvest wild whatevers. Supongo que si hay que pescar yo puedo hacerme cargo, pero les dejo a los demás eso de andar por campos y montes en busca de comida silvestre. Wait, how do you know all this? You weren't even at the meeting, were you? Espera, ¿cómo sabes todo esto? No estabas en la asamblea, ¿verdad? Because I had someone who attended take notes for me. Porque le pedí a un asistente que tomase apuntes para mí. Wait, you had someone... Espera, ¿le pediste a alguien? More importantly, you should propose a review of our supply logistics at the next War Council meeting. Lo importante es que propongas un análisis de nuestra logística de suministros en la próxima asamblea de guerra. Considering our current position on the front lines, we should break up the transportation of provisions along multiple routes. Teniendo en cuenta nuestra posición actual en el frente, deberíamos repartir el transporte de provisiones entre múltiples rutas. It may cost a little more to split things up, but it'll allow us to avoid situations like this. Puede que esta división nos cueste un poco más, pero así evitaremos situaciones como esta. Overall, it should provide many benefits, and the plan will be viable for use in future campaigns too. En total debería proporcionarnos muchos beneficios, y podremos emplear el mismo plan en futuras campañas. Wow. Dorothea? Dorothea, This sort of thing really gets your brain going, huh? parece que estas cosas te despiertan la mente, ¿eh? Still, I wish you'd just go to the meetings and share all of these opinions. People would be thrilled at your resourcefulness, you know.
Aún así me gustaría que fueses a las asambleas para compartir estas opiniones. La gente se quedaría asombrada con tu ingenio. Oh, I'm quite happy with things the way they are. Attending meetings would only add to my headaches. Me gustan las cosas tal y como están. Atender a la asamblea solo me daría más dolores de cabeza. You can only run from this for so long, Lynn. Lynn, no podrás evitarlo para siempre. And sure, I'll propose what you asked me to, but I'm going to do so in your name. Y vale, propondré lo que me has dicho, pero lo haré en tu nombre. Wait, are you serious? Espera, ¿de verdad? Oh, very much so. I couldn't possibly take the credit for something you thought up, right? Por supuesto. Jamás podría atribuirme el mérito de algo que has ideado tú, ¿no? I suppose that's fair. I can feel the headaches forming already. Supongo que es justo, pero ya vuelvo a tener dolor de cabeza. I've been looking for you, Lynn. Here you go. Lynn, he estado buscando. Toma. Y por cierto, Maxur, ¿se escucha todo bien? Porque eso se actualizó el OBS. Y no me ha dado tiempo a mirar si hay alguna diferencia importante. Yo creo que estará todo igual. Que no habrán cambiado muchas cosas. Ah, the notes from the War Council this morning. Thank you. Ah, los apuntes de la asamblea de esta mañana. Gracias. Say, why do you always ask me to do this now? Oye, ¿por qué ahora siempre me pides que haga esto? Well, you know the situation, so it just makes it easier. Especially now that I've had more projects dropped on my lap. Bueno, ya que ya comprendes la situación, así que me resulta más fácil pedírtelo a ti. Especialmente ahora que me han endosado más proyectos. They're projects that you yourself proposed. Pero si esos proyectos los has propuesto tú. Besides, your handwriting is beautifully legible. Your way with words makes the material quite easy to digest. Really, it's delightful. Además, tu caligrafía es preciosa e impecable. Y tu estilo de escritura convierte el material en algo fácilmente asimilable. Es maravilloso. If you think I'm going to keep being your scribe just because you compliment me, think again. Si crees que voy a seguir siendo tu copista solo porque me hagas cumplidos, estás apañado. Hello, Dorothea. How good to see you recovered. Hola, Dorothea. Me alegro que te hayas recuperado. Yes, I'm better now, thanks. The fever's all gone. Sí, me encuentro mejor, gracias. Ya no tengo fiebre. Though, I'm way behind on everything because of it, so if you'll excuse me, I need to get caught up. Pero la enfermedad me ha retrasado mucho. Si me disculpas, tengo que ponerme al día. Here. Toma. Are these notes? Wait, did you take notes for me the whole time I was recovering? ¿Me estás dando apuntes? Espera, ¿tomaste apuntes para mí mientras me estaba recuperando? Yes. I summarized any essential information I thought you might need. War councils, scouting reports, that kind of thing. Sí, resumí la información esencial que creí que podrías necesitar. Asambleas de guerra, informes de reconocimiento y esas cosas. So, this is your handwriting? Like, yours. Así que has escrito esto de tu puño y letra. ¿De verdad? Why do you look so surprised? You do this exact same thing for me all the time. ¿Por qué te sorprende tanto? Tú siempre haces lo mismo por mí. It's only natural that I'd step in for you during a time of illness. Es normal que te devuelva el favor si estás enfermo. Huh. You really are a strange guy. You know that? Eres muy raro, ¿lo sabías? You never want to do anything that takes even the slightest effort, even when someone asks. Nunca quieres hacer nada que requiera el más mínimo esfuerzo, incluso cuando alguien te lo pide. And yet you went to all this trouble for me. So, like I said, you're strange. And a little infuriating. Pero te has tomado todas estas molestias por mí. Así que, como dije, eres raro y un poco exasperante. If you say so. Personally, I think everything would be a lot easier if everyone behaved as I do. Si tú lo dices, creo que las cosas serían mucho más fáciles si todos se comportasen como yo. Actually, that would be great. Our war councils would take 5 minutes a day, tops.
De hecho, eso sería genial. Nuestras asambleas de guerra durarían 5 minutos al día como máximo. And be pointless. Most days we'd probably just have an empty room because no one bothered to show up. Y serían inútiles. Probablemente la habitación estaría vacía casi todos los días porque nadie te molestaría en ir. Oh no, it would absolutely be like that. Nada de probablemente, sería justo así. You know, I feel like I understand you a little better. ¿Sabes qué? Creo que ya te comprendo un poco mejor. Being understood sounds like a bother in its own right. Ser comprendido parece todo un fastidio. Oh well, I suppose we'll cross that particular bridge when we arrive at it. But for now, I'm afraid I'm quite tired. En fin, supongo que nos preocuparemos por eso cuando llegue el momento. Por ahora, me temo que estoy cansado. Of course you are. Well, since I'm all better now, why don't you go ahead and sleep on my behalf? Por supuesto. Bueno, como ya me encuentro mejor, ¿por qué no me tomas el relevo y te vas a dormir? I'll take care of things while you do. Mientras tanto, yo me encargaré de todo. Better not. You're still recovering. Será mejor que no, aún te estás recuperando. Oh, and I forgot to mention that I found people to handle all your assigned work. Uy, se me olvidó decirte que asigné tus tareas a otros. So, take a day off and enjoy a long nap, all right? Así que tómate el día libre y disfruta de una siesta, I ¿vale? wish you were this nice on a regular basis. Ojalá fueses tan amable. Ojalá siempre fueses tan amable. But despite that, you do have your charms. Pero incluso cuando no lo eres, tienes cierto encanto. I'm perfectly happy lacking charms, so don't bother looking for weird new ones in me. Ya soy lo bastante feliz sin encantos. No me te molestes en buscármelos. Okay, seriously. Link, ¿en serio? And that was Link's heart. Now let's go with Petra and Bernadetta. Oh, it feels wonderful to be out on the town again. Qué maravilla poder volver a pasear por la ciudad. Wouldn't you agree, Petra? ¿No te parece, Petra? I would. It has been one battle after another battle. It is feeling good to rest. Sí. Nosotras hemos luchado batalla tras batalla. Descanso sienta bien. I know, right? I'm glad we stopped here. Just look at the market. So many stalls, so much life. ¿A que sí? Me alegro de haber venido. Mira el mercado, está lleno de puestos y rebosante de vida. This town must have been sending many soldiers to the war. I was thinking it would be filled with gloom. Esta ciudad debe haber enviado muchos soldados a guerra. Yo creía que estaría llena de amargura. But the townsfolk are keeping high spirits. This is a good thing. Pero ciudadanos mantienen buen ánimo, eso es bueno. Commoners are a lot more resilient than you think. Los plebeyos aguantan más de lo que crees. It doesn't matter if there are arrows whizzing by their shops or if there's a new lord to serve. They know how to adapt and carry on. No importa que las flechas pasen volando por encima de sus puestos o que deban servir a un nuevo señor. Saben adaptarse y seguir adelante. Of course, it's different if they've lost family. Aunque por supuesto la cosa cambia si han perdido a familiares. Yes. In Bridget, everyone is family. We fight as sisters and brothers. And are mourning each loss. Ah, sí. En Brigitte todos son familia. Nosotros luchamos como hermanas y hermanos. Nosotros lamentamos cada muerte. One big family, huh? Can't say that for Fodlan. Una gran familia, ¿eh? No puedo decir lo mismo de Fodlan. It's a beautiful idea, but it must be awful in wartime. I can't imagine feeling like I've lost a sibling every time a person dies. Bonito concepto, pero será horrible en tiempos de guerra. No me imagino lo que debe ser sentir que pierdes a un hermano siempre que alguien muere. Yes. Times of war bring much sadness. But I am also thinking that war is less common. Sí, tiempos de guerra dan mucha tristeza, pero yo también pienso que guerra es menos We frecuente. are not squabbling over land or property.
because it is already belonging to all. Nosotros no peleamos por tierra propiedad porque ya pertenece a todos. That sounds wonderful, Petra. Eso suena fantástico, Petra. We are only squabbling over who is sitting on the throne. Oh, and lovers. Nosotros solo peleamos por saber quién se sienta en trono. Hoy por amantes. Oh, so that's where things get messy. Juicy. O así es entonces cuando la cosa se complica. Qué emocionante. Oi, ladies. Ain't safe for a couple of prim skirts to be out here alone. Why don't you come with us? Señoritas, no es seguro que un par de preciosidades estén solas por estas partes. ¿Por qué no venís con nosotros? Keep walking, boys. Not interested. Pasad de largo, chicos, no nos interesa. Shut up and move, girlie. Cierra el pico y camina, bonita. Whoa! What the? Watch out, Dorothea! This one has skill! Cuidado, Dorothea. Este tiene habilidad. Well, that was incredibly uncivil of them. Vaya que descortés por su parte. Are you alright? You aren't hurt, are you? ¿Estás bien? ¿No te han herido? I am well. And you? Yo estoy bien, ¿y tú? Not a scratch. I'm so relieved those brutes didn't mess up that silky face of yours. No me han hecho ni un rasguño. Me alegro de que esos patanes no hayan dañado tu rostro de seda. But I am not wearing silk upon my face, Dorothea. Pero si yo no llevo seda en rostro, Dorothea. No, I'm talking about your skin. It's lustrous and smooth, you know? No, hablo de tu piel. Es lustrosa y delicada, ¿lo sabías? This is a strange comparison. Silk is easily damaged. My skin has strength. Here, feel. Esta es comparación extraña. Seda es dañada fácilmente. Piel mía tiene fuerza. Tú toca. That's alright. I can tell just by looking. No hace falta. Ya me di cuenta con solo verla. Then you are knowing that my skin is like steel, not like silk. Entonces tú sabes que piel mía es como acero, no como seda. I am thinking we should be taking more care from now on. You are precious to me. I do not want to be losing you to thugs. Yo pienso que nosotras deberíamos tener más cuidado a partir de ahora. Tú eres preciada para mí. Yo no quiero perder a ti por culpa de canallas. One of them was a capable fighter. Please take my apologies for placing you in such danger. Uno de ellos era luchador capaz. Tú aceptas disculpas mías por poner a ti en If peligro. anyone is trying such a thing again, I will be keeping you safe. Si alguien intenta eso otra vez, yo mantendré a ti a salvo. Hey, you're special to me too, you know. And no one's gonna lay a finger on your head while I'm around. Oye, que tú también me importas mucho. No permitiré que nadie te ponga un dedo encima. And finally, Bernadetta, the last one. Huh? Looks like Bern's talking to someone. Creo que Bern está hablando con alguien. You seem to be in a good mood, Bern. Parece que estás de buen humor, Bern. Dorothea! You scared me! Rocía, me has asustado. Sorry about that. It just looked like you were enjoying your conversation. Perdona, parecía que disfrutabas de esa conversación. That was a man you were talking to, right? He walked away before I could see who it was. Estabas hablando con un hombre, ¿no? Te marchó antes de que pudiese ver quién era. Yeah, but it's not like that. Sí, pero no es lo que piensas. Oh no? It sure looked like you were getting along well. Who was he, Is spring finally springing in the heart of my dear Bern? Ah, no. Me parecía que os llevabais muy bien. ¿Quién era? ¿Ha llegado por fin la primavera al corazón de mi querida Bern? No, it's not like that. Do you remember the commoner friend I had once? No, no es eso. ¿Te acuerdas del amigo plebeyo que You tenía? mean the one who vanished from your estate half dead? ¿Te refieres al que desapareció tu casa medio muerto? Yep. Well, it turns out he's actually alive and in our army. Y bueno, pues resulta que está vivo y forma parte de nuestro ejército. That's great, Bern. Esto es genial, Bern. A childhood friend, thought past, reunites with his treasured companion amidst the fires of war. Un amigo de la infancia dado por muerto se reúne con su preciada compañera entre las llamas de la A guerra. noble daughter and a common lad. A love that knows no social boundaries.
This is the perfect plot for an opera. Una hija de nobles y un plebeyo. Un amor que ignora los estratos sociales. Este es un argumento perfecto para una ópera. Yeah, that sounds wait, no, it's not love! Sí, eso suena impresionante. Espera, no es amor. Yes, but if they made it into an opera, that's how it would be portrayed. Ya, pero si hiciesen una ópera de la historia, así es como se representaría. For example, there's a series of operas known as the Empire of Love, and their latest could be the Bernadetta Saga. Por ejemplo, hay una serie de óperas conocida como El Imperio del Amor, y su última obra podría ser la saga de Bernadette. Absolutely not. If that happens, I'll lock myself in my room and melt down the key. Ni de broma, si ocurre algo así, me encerraré en mi habitación y fundiré la llave. Then I'll have to keep it secret. A shame though. It's such a lovely story to waste. Entonces tendré que mantener el secreto. Es una pena. Mira que desperdiciar una historia de amor tan bonita. It's not a waste. I'm taking it to my grave. No está desperdiciada. Me la llevaré a la tumba. I'm sure you are. Still, I'm glad your friend is all right. Por supuesto. Bueno, me alegro de que tu amigo esté bien. Perhaps your father wasn't as cruel to him as wagging tongues would have us believe. A lo mejor tu padre no fue tan cruel con él, como dicen las malas lenguas. Actually, he Por says fin my has father was encontrado a un amigo protecting me. adecuado, Johnny. De hecho, dice que mi padre me estaba protegiendo. I guess someone was trying to kill me, so he had no choice but to kick out my friend. Supongo que alguien estaba intentando matarme, así que no tuvo otro remedio que echar a mi amigo. ¿Cómo estás, Kerolink? Yo estoy bien. Bienvenido. Tacos, burritos, gracias por el linguini, host con fettuccine, Finavicio. martini, bikini. I'm Kerolink. I'm from Spain, but I also speak in English because I'm learning. Nice to meet you. But if that's the case, doesn't it mean you can patch things up with your father? Pero si es cierto, ¿no significa eso que puedes arreglar las cosas con tu padre? No, my problems with him go way beyond this one incident. No, mis problemas con él no se limitan a ese incidente. I mean, yeah, it seems like there was a bit of a misunderstanding around this one thing. Parece que hubo un cierto malentendido con este tema en concreto. But even if he was protecting me, it wasn't for love. It's more like how a smith protects a valuable tool. Pero aunque me estuviese protegiendo, no lo hizo por amor. Fue algo más parecido a un herrero protegiendo una herramienta valiosa. That sounds very much like my father. Eso me recuerda mucho a mi padre. It does? ¿De verdad? Yes. He tossed my mother aside like some worn-out tool because their child, me, didn't have a crest. Sí. Abandonó a mi madre como una herramienta desgastada porque su hija, yo, no tenía un emblema. That's why your situation feels so personal. Por eso me afecta tanto tu situación. I really want you to overcome your struggles with everything that happened with your father and find a way to be happy. Quiero que superes las dificultades que has tenido con tu padre y encuentres el modo de ser feliz. But I'm already happy. Really, I am. And it's all because I have friends like you, Dorothea. Pero si ya soy feliz, de verdad. Y es todo gracias a que tengo amigas como Por tú, fin has Dorothea. encontrado a un amigo adecuado, Johnny. Then I can be happy too. Because I have friends like you, Bern. Entonces yo también puedo ser feliz, porque tengo amigas como tú, Bern. Y esta era la última conversación que teníamos con Dorothea. Ya no hay más conversaciones de apoyo. Así que vamos a avanzar al siguiente episodio, al siguiente capítulo. Let's advance to the next episode. Which battlefield are you headed to? Salvación en Garrermack. Las fuerzas combinadas del reino y de la iglesia atacan Garrermack. Sabes que la Federación debe cumplir su palabra, así que te diriges al monasterio para ayudar al imperio. A guardar en el 2. Save on the slot 2.
The situation is grim. The Kingdom Army and the Knights of Seros have the monastery completely surrounded. La situación es nefasta. El ejército del reino y los caballeros de Seiros han rodeado el monasterio por completo. And Rhea? ¿Y Rhea? She's here. Looks like she's commanding the Knights of Seros herself. Está aquí. Parece que ella misma está liderando los caballeros de Seiros. With her leading the charge, the Knights' morale must be through the roof. Looks like your guess was right on the mark, Lawrence. Con ella al mando, la moral de los caballeros debe estar por las nubes. Parece que tu predicción ha dado en el clavo, Lawrence. Indeed. If anything, Edelgard's predicament is even more dire than I imagined. Cierto. ¿Y acaso Edelgard está en un aprieto más grave de lo que me imaginaba? If you're sure you want to rescue her, we'll have to move quickly, Your Majesty. Majestad, si tienes claro que quieres rescatarla, tenemos que ponernos en marcha rápido. Right. Let's go, everyone. Time to save the day. Es verdad. Vamos, vamos, todos. Hora de solucionar esto. Derrota a las tropas story, bro. Me esperaba mucho más profundidad, la verdad. Pero parece que vamos directo a la acción. Derrota a las tropas del reino y a la iglesia de Seiron. Tenemos que defender a Edelgard. Si Edelgard huye o el enemigo toma la puerta defensa superior, perdemos. Curanderos de su majestad. Sana Edelgard. Hay que purgar toda la ciudad. Sana Edelgard mientras avanza hacia el frente donde la batalla es más encarnizada. Despliega zapadores para obstaculizar los planes del reino, del ejército del reino. Salva de la alianza. Hace que tiradores de la alianza disparen una salva de flechas. Unidad acorazada. Vale, más defensa ahí, supongo. Moral alta. Aumenta moral. Y sabotaje de fortalezas. Reduce la durabilidad fortaleza. Vale, aquí no reclutamos a nadie. Tenemos que elegir dos de estas estrategias que parecen que son las más poderosas. Y una de estas tres. Es lo que parece más conveniente. Así que vamos con la unidad acorazada, yo creo. Esto no sé, supongo que me darán más unidades. Pero estos dos parecen más importantes. Voy a seleccionar estos dos. Bien, Chess tiene mucha ventaja. Es a quien nos obligan a usar. Es Mónica. También está en el campo de batalla. Vamos a acercar el mapa. A ver si vemos algo. Edelgard, emperatriz. Tiene dos emblemas. Ahí no tiene la trituradora. No tiene su hacha insignia, su reliquia de los héroes. Tiene ese extraño hacha. Es la primera vez que lo veo. Aquí hay un cofre. There is a chest there. Claro que tiene emblemas. Y el juego se llama Fire Emblem. De ahí. Pero claro, no. Por ejemplo, Dorotea no tiene ninguno. ¿Ves? No tiene. Luego, Mariampo tienes uno. ¿Vale? La mayoría de personajes suele tener uno o ninguno. Tener dos es raro. Y supongo que en Three Houses tenía dos, pero como no me gustó mucho cuando yo jugué el Imperio no me gustó mucho. O no me acuerdo ya. Vale, yo creo que obviamente Chess se los puede cargar a todos, yo creo. Vamos con Claude también, porque hay unidades voladoras. Y vamos con algún mago. Lorenz nos puede valer totalmente.
Y además hay enemigos con espadas. Vamos ahí con Chess, Lot, Lawrence y Hilda. La cambié de clase, la volví a poner a Patita de nuevo. Para que tenga su traje. Y realmente me gusta más como pelea sin el dragón. Let's go to Stream Riders. Fire without emblem. Let's go everyone. Let's defeat the evil force. Siempre ha habido algún emblema de fuego, creo yo, en los juegos de Fire Emblem. Pero en cada juego es una cosa distinta. Aquí los emblemas pues son las personas que tienen un emblema por su sangre y no sé qué, descienden de los elegidos o algo así, creo que se llama, o de los héroes. Pero por ejemplo en el primer juego de Fire Emblem era un objeto que te permitía abrir cofres. Menuda diferencia. O por lo menos la versión de la Nintendo DS con Mars. El emblema de fuego que te daban era un objeto que te daba una pasiva que era para abrir cofres. Y solo lo podía llevar Mars. Ah, no estaba del todo mal porque te podías ahorrar los ladrones. Podías abrir cofres y eso. No estaba tan mal. Vamos con Hilda también, ¿no? ¿Cuáles son los enemigos con lanzas? Enemigos que van a caballo. Hay que usar a Leonie. O sea, de support, pero hay que usarla. Y a Bailes. O Bailes podría ir con Chess, por ejemplo. Voy a revisar. Rafael también tiene muchas ventajas, pero porque hay muchos caballos y tiene los puños que va contra las unidades montadas. Bailes se puede ir con cualquiera, en verdad. Yo creo que lo que voy a asignar son buenos apoyos para todos. Yo creo que Aisitia podría ir con Lawrence. Hilda y Holst. I look forward to a worthy opponent. Vale, pero no sé, ¿eh? Yo creo que Blue va a terminar antes que yo. Si no le hacemos la raid porque no está haciendo stream, pues ya te devuelvo los puntos. Pues yo creo que así podemos ir. Estos son los dos caballeros de bastión que van a estar defendiendo esta zona. Barón de Barnabas se llama este tipo. Hay que tener en cuenta que vamos a defender aquí a la gente. Lawrence tiene un conjuro de curar. Halls también. Miles también. Y la Isitia, venga, también. Entonces yo creo que vamos bien. Los podemos usar estos apoyos para sanar también. Jeff no tiene para curar, pero bueno. Creo que no vamos mal. Así se hacen las cosas bien. Vamos a intentarlo, ¿no? Además, hemos asignado la estrategia que se supone que nos van a dar sanadores para sanar a la emperatriz. Tiempo empleado 20 minutos. Esto va a ser una batalla larga, ¿eh? Puede ser que tenga que pararla a la mitad para ir a hacer café. Pero yo creo que empezamos ya.
voy a demostrar de lo que es capaz Clifford Yuma. Los azules son el reino, los rojos el imperio. Vale, para los que estoy más perdidos. Eso como el meme, ¿no? De la armadura. Es Claude. I owe you one. Honestly, it almost feels like you held back till I needed help. Far be it from me to say that you're wrong. Being owed a favor by the Emperor herself is... Well then, I guess we can call it even. But don't close your ledger just yet, Claude. My quill is at the ready, Edelgard. Call in all the favors you want. Ready, you guys? It's time we show them just what Lester can do in a fight. I will go ahead to put a stop to Dimitri and Rhea. I am counting on your support, Claude. Well, we've come this far. We're not about to stop now. Escolta a Edelgard hasta el frente. Vale. Nosotros mismos nos podemos encargar. Initiating the operation. I'll help you out. You can count on me. Allow me to aid you. Now it is my turn. There is nothing I cannot do. Vale, Leonie. Got it. Con I'll Claude. fight alongside you. Yeah, let's do this. Don't worry, I won't slack off. Now is our chance. They Uy, cannot curarlo. stop us. Ya Now ha is perdido our vida. chance. I'm here to help. Make use of me. Y Claude, ¿dónde puede ir? También, ¿no? Atacar aquí. Let's try this. Pues yo confío en Hilda. Vamos a atacar al apoyo que puede venir para acá. Y nosotros seguimos controlando a Chess. Intentamos seguir la misión principal. Aquí está Mónica. No sé yo, que habrá que defenderla mucho, ¿no? Y será poderosa. Si no, Lawrence, que va a estar por aquí, puede ir a cortarla. Vamos con las púas oscuras. You know, we could make good use of those ballistian catapults. Vale, el Edelgard está yendo hacia arriba. La seguimos, ¿no? Púas oscuras. The enemy forces are too great. But I can at least serve as a decoy for Her Majesty. Derrota a la ejecutora y a sus aliados. Ayuda a Mónica. Monica is in danger. Do not worry about me. You must attend to her. Vale. Not a problem. I'm here to help. Es momento de controlar a Lawrence y ayudar a Mónica. None shall surpass me. Golpes de luz. Eso lo he aprendido porque le cambié a Caballero Sacro. Voy a ignorar a la gente. Paso de ustedes. Esperemos que no... Luego no nos den por detrás. Oh. Level up. Y menudo timing. No te he dicho por detrás. Y hace ting. Estos dos sí que puede ser que lo necesitemos. Vamos a cortar los refuerzos por aquí. Y aquí está Mónica. Golpes de luz. Trying to rescue you. Are you alright? You have my thanks. Now let us push back the enemy. Wow. Anything for Lady saved my life. Thank you. Thank you. Friends of Her Majesty. Now! ¿Quién? ¿Quién es ese? Gregory Von Barley. I so desperately want to flee, but I can't very well do that with Her Majesty here. Ese tío derrota al caballero sacro y a sus aliados. Ayuda al conde de Barley. Hola, Kero. How are you all in Europe?
La voz the voice. We are good. We are in this epic battle. First time trying this one is the new mission. Okay, let's give new orders. Happy Friday from Washington DC. Happy Friday for you too. Don't worry, I won't slack off. Hey, it seems we need to defend here. Claude, you are good at defending. Let's try this. I'd better back them up. Just in case. Let's have someone back. Now it is my turn. I will aid you. Let's defend Count Von Barley. I'm not sure who is him. Maybe it's Bernadetta's father? So that's the Empire's Minister. I don't of Religious remember Affairs. He heads up the Southern Church the now. last name of If he's in Bernadetta. trouble, we should go help. All right, let's take them by storm. I hate to lose this stronghold. Stay behind me. We'll vanquish our foes. We have no eater. Be gone. Let's go. It seems we save him. It's just that. We have come to provide you with assistance per the King's orders. Oh, thank you. Is Her Majesty all right? Do tell her I've been fighting valiantly. Golpes de luz. I can still fight. I'm alive. I mean, of course I am. My death would be a crippling blow to the Empire. No impediréis mi tiro de tigre. Whoops. Some enemies slipped out of the stronghold. We gotta take them down before they do something. Okay, let's fall back. Show no mercy. Venga todos, al ataque. Vamos rápido. Tenemos que derrotarlos. They are very fast. We have to stack them. Golpes de luz. Nadie ha salido nunca ileso después de haber jugado un partido contra mí. Testing plot seems to be boarded there. Let's try this. Let's see how this goes. Maybe capture that. Or defend Let's try here. this. I'd better back. We did it! That should take care of all the enemy commanders around here. It's not over. I hate to lose this stronghold. I hope you will not think ill of me either. You really are something else, Lawrence. Let's try to get all the strongholds possible. Also, Claude strength increase.
Set it aflame as we planned. This opportunity will not escape us. Fire. Una unidad está en una zona en llamas causada por la estrategia ignición sufrirá daño a no ser que se trate de una estrategia de un aliado. They are burning Garrett Mock. That's a bold move, Dimitri. Están quemando Garrett Mac. Now it is might. There is nothing I cannot do. Okay, Hilda. Yeah. Your time to capture another stronghold. And Claude defended this one. Hey, we need Claude here. Let's see how this goes. Let's control chess. I've got take a breather. Ah, yes, the old set it on fire strategy. We should put that out. Nice, level up. Yeah, not bad. Before things get messy. I think we've got some combat engineers on standby. Maybe they could deal with all this fire stuff? Desplegar zapadores. All right, engineers, you're up. Don't let them start another fire. All right, let's take them by storm. I see an opening. Oh, they're pursuing me. What? The wall collapsed. Did someone intentionally do this? The wall collapsed? Then our path might be blocked too. Ingrid and their allies. There you are, Edelgard. Your life is mine. Defeat Ingrid. Let's control Let's Claude. see how this goes. Not a problem. I'm here to help. Okay, Lawrence. Now it is my Get turn. back there. We still don't have the key. We cannot reach this point. So we cannot heal. Let's protect Hilda. I will aid you. No Edelgard problem. is under I got it. attack. We must defend her. Stay out of my way. Sorry. Actually, this is perfect. Now I can avenge the Margrave as well. Oh, please. Could I? Interesting. Leceister. None of this would have happened if it weren't for you. Oh, that was it. I can't go on. I'm sorry. I have to fall back. We are lucky that Claude got closer with Ingrid. Excellent. Continue defending the Emperor. Sorry. Okay. The Emperor is there. Now we can reach her, it seems. Now it is my turn. Nope. Still can't. Yeah, let's do this. Don't worry, I won't slack off. Oh. Ugh, there's no way through. There she is. Ignite the flames once more. They will know how deeply our rage burns. Well, it seems the enemy attacked them. We won't be setting any more fires. Well, they were unlikely to fall for the same trick twice. Time for our next plan, then.
Okay, Hilda defeated Salvan. Yeah, don't worry, I won't slack off. What else is doing? Not a They problem. attack here. Okay, we need just. I've got this. Let's try this. I'd better back them up. My turn? One less to worry about it. And now, Uvas Oscuras. There we go, insta kill. Take Oh, money. Okay, what they are doing now? Seems they are doing nothing. Yeah, let's do this. Oh, the key is here. I see. Don't worry. Now it is my turn. Go there, Lawrence. There is nothing I... You have magic. I will end you. It's the do. Dimitri's Uvas most loyal Oscuras. retainer. I must be getting close. Oh, I failed. I didn't hit the do. You will not lay a finger on His Majesty. Let's try again. Alright, let's take them by storm. The do defeated. I would sooner fight to the end. Not a problem. I'm here to help. Okay, Lawrence. None shall That would bring great pain. Golpes de luz. Now eliminate Dimitri and force the kingdom troops to retreat. Now let's open the it is my chest. turn. Go for it. Don't. Oh, we haven't skipped my turn, you know. Okay, since we are also reaching our objective, we protected Edelgar. We have gained control of Garrett Monk's entrance. I'll take up position here and stop the enemy from invading. I cannot allow you to do this alone, Your Majesty. Please, permit me to fight alongside you. I've long awaited this day, Edelgard. Yeah, let's do this. Change. Don't worry, I won't slack off. Now it is my turn. There is nothing I cannot do. I've got take Your a breather. tyranny ends here. Defeat Dimitri. Where is him? Here. Great Lord. He has a lot of strength. Oh, this is not good. We can't let Edelgard die. We must seize this opportunity while the Kingdom Army is engaged. Quickly, capture the front gate of the monastery. No, they're attacking. Defeat Rhea. The Sword of Cyrus. And the Shield of Cyrus.
Okay, Lawrence, we need you. Your time to go back. Silva can attack. Let's do Dimitri. this. Don't worry, I won't slack off. Let's try this. Es todo un mago del balón. I'd better back them up. And let's change to Lawrence. I should have known she wouldn't let this opportunity slip by. Get on over to Garrick Mock. She popped up out of nowhere. Is there another secret path we don't know about? The Kingdom Cavalry and the Church are launching an attack on our strongholds. Attack as one. Much appreciated. Okay, let's You can count on me. attack. I'll Attack with me. I've no Golpes reason de to hold luz. back before the enemy of the Margrave and my people. I got this. Right. But on the other hand, it'd really make my day if you withdrew. No? I hate to lose this stronghold. Okay, it wasn't needed at the end. No matter how many years pass, you people will always be little more than fools. Return the land you stole from us. Do I have a choice? Thank goodness. We defended the strongholds. Garrick Mock is certainly a strategic location, but is it truly essential to the kingdom? Perhaps. If we control this land, we will be in a better position to ward off your invasion. Yes. We'll vanquish our foes. We have no eater. Be gone. Okay. Rhea is almost done. Chosen to side with Edelgard. I am disappointed in you, Claude. No hard feelings, Rhea. I'm just determined to see what the world would be like without you. Preparation Oof. is complete. Thanks. They almost died. The opportunity has slipped through our fingers, but we shall return. Si ese tiro le hubiera dado a alguien, ahora uno de nosotros estaría en el hospital. Así muere el varón de Barnabas. Y creo que con esto perdemos, aunque no estoy muy seguro. Este es el... es que no sé cómo se llama este sitio. Next time you will not be Puerta defensa superior. Si perdíamos eso, perdíamos. Now it is my turn. Hora de controlar a Hilda. Tiene ventaja contra Dimitri. Switching it up, huh? We managed to hold out, but Rhea got away. At this rate, they'll overrun the monastery. Your Majesty. Las notificaciones están saliendo ahora, ¿no? Han curado de nuevo al varón de Barnabas. King Claude, I cannot hold out any longer. I require assistance. Defeated Dimitri. If the church has withdrawn, then we need not risk our lives any longer. And just like that, a full retreat? Not that I'm complaining, mind you. This war won't end until Rhea's dead. Get ready for a chase, everyone. Parece que vamos a perseguir a Rhea. ¿Qué pasa? Well, would you look at that? We won. Oye, fíjate, hemos ganado. Thanks to you. Y ha sido gracias a ti. Oh, aparece Bailes. Este final es completamente... seguramente todo esto que está pasando es completamente diferente si no lo tuviésemos. Y ha sido gracias a ti. Actually, I'd say you pulled most of the weight. Pues yo diría que tú has hecho más que yo. Mentira. O de compañera nada más. The kingdom and the church had a ton of grizzled warriors on their side. El reino y la iglesia tenían en sus filas a un buen número de guerreros experimentados. We would have been in real trouble without you and your mercenaries.
Habríamos pasado muchos apuros sin tu ayuda y la de tus mercenarios. You were pretty impressive yourself. You barely even broke a sweat out there. Lo tuyo también ha sido impresionante. Has machacado a todos sin inmutarte. I appreciate the compliment, though. I'm glad we got the chance to team up like this. Yo te agradezco el cumplido. Me alegra haber podido formar equipo Me contigo. too. A mí también. The war's not over yet, though. I'm hoping you'll stick around to the end. Aunque me temo que la guerra aún no ha terminado. Espero que te quedes por aquí hasta el final. Of course. Por supuesto. The Ashen Demon has proved a greater asset than we could have ever imagined. El azote sombrío ha demostrado ser un recurso mucho más valioso de lo que pensábamos. You must be relieved to see your gamble pay off. Para ti será un alivio comprobar que acertaste con tu apuesta. If nothing else, I'll be a lot less busy as your partner in destiny going forward. Cuando menos, ya no me necesitarás tanto como antes. What a thing to imagine. Qué idea tan peculiar. Y nos hemos sacado la S al primer intento. Y conseguir así el misterio de su turno. Que no sé muy bien lo que es. Como que me daré cuenta cuando mire la descripción. One step closer to my goal. Stream Riders. Vale, pues seguramente después de esto haya más historia. Pero vamos a Stream Riders y me voy a tomar el descanso para el café. El café no es para mí, pero bueno, tengo que hacer un café. Por eso lo llamo así, el descanso para el café. Y nada, vuelvo pues en poco tiempo. Como mucho, un cuarto de hora, pero estaré aquí de nuevo. Y vemos qué es lo que pasa, cómo se desenvuelve esto. De momento hemos ganado, todos felices, todo bien. Y ya está.
Hello, I'm back. Estoy de vuelta. I am still far from my best. Pues sin estar al nivel que dice ahí que tenías que estar al 84, hemos reventado. Ha sido bastante sencillo. This isn't my finest moment. Gotta keep pushing myself. A noble always does his duty. Uy, ahí se ha salido el escudo Lampos. Estaba en el cofre. Negar antijinetes. Misterio de Saturn. El emblema de Charon. Entonces para la Isitia. El libro. Curioso. No me suena que estuviese en Three Houses. Lo mismo era del DLC. Y un sello supremo. Very good. Supreme Seal. Now is story time. Thank you, Claude. I owe you a great debt. Gracias, Claude. Estoy en deuda contigo. Yeah, we really saved your skin. Though I'm sure you would have preferred to have us in your debt instead. Must really chafe having the shoe on the other foot. Sí, te hemos salvado la vida. Aunque estoy seguro de que preferirías que fuera al revés. Debe de fastidiar encontrarse en esta situación. And what is that supposed to mean? If all you plan to do is mock me, then perhaps I'll not honor the debt after all. ¿Qué se supone que significa eso? Si solo quieres burlarte de mí, quizá no salve mi deuda. Hey, it was just a joke. Just something Lawrence said. Nothing for your Imperial Majesty to worry about. Solo era una broma. Solo era una broma por algo que dijo Lawrence. Su Majestad Imperial no debe preocuparse por nada. Jokes aside, do you have a minute? Eager as I am to get back out there and chase down our enemies, we need to talk. Bromas aparte, ¿tienes un minuto? Aunque esté ansioso por volver para derrotar a nuestros enemigos, deberíamos hablar. If you insist. What is it? ¿Insistes? ¿Qué sucede? Right now, the Federation and the Empire are fighting together against the Kingdom. Ahora mismo la Federación y el Imperio luchan juntos contra el Reino. But honestly, I have no desire to see Fargus in ruins. I'm only after the Central Church. Sinceramente no me interesa ver Fargus en ruinas. Solo quiero acabar con la Iglesia Central. At this point, though, wouldn't you say the two are one and the same? Llegado a este punto, ¿no dirías que son lo mismo? I'm not so sure. When Dimitri decided to grant sanctuary to the Central Church, he really wasn't in any position to refuse. No estoy seguro. Cuando Dimitri decidió dar refugio a la Iglesia Central, tampoco estaba en condiciones de negarse a hacerlo. If he had, the chaos that ensued would have torn Fargus apart. Si lo hubiera hecho, el caos posterior habría destrozado Fargus. But what if things are adding up differently now? It's clear the war will drag on so long as he continues to shelter them. ¿Y si la situación ha cambiado ahora? Está claro que la guerra se prolongará mientras los siga protegiendo. Besides, the Federation's Eastern Church and the Empire's Southern Church are both operating independent of Rhea's influence. Además, la Iglesia de Oriente de la Federación y la Iglesia Meridional del Imperio siguen activas sin contar con Rhea. The Central Church must be looking like a pretty heavy burden to Dimitri right about now. La Iglesia Central debe ser una carga muy pesada para Dimitri en estos momentos. Perhaps, but the Archbishop has far more influence in Fargus than anywhere else. Quizá, pero la arzobispa ejerce más influencia en Fargus que en ningún otro sitio. Even if Dimitri has changed his mind, I doubt those around him would be open to the idea. Aunque Dimitri haya cambiado de idea, dudo que quienes le rodean opinen lo mismo. The fact remains that the kingdom has yet to show any sign of severing ties with the Central Church. They stand beside them even now.
El caso es que el reino aún no ha mostrado la intención de cortar los lazos con la iglesia central. La siguen apoyando incluso ahora. This is just a theory. Well, actually it's more like wild speculation. Eso es solo una teoría. Bueno, de hecho, son más bien especulaciones. But what if the reason Dimitri tried to take Garrick Mach was because he wanted to distance himself from the church? ¿Y si el motivo por el que Dimitri intentó tomar Garrett Mach fue para distanciarse de la iglesia? By facilitating Rhea's return to Garrick Mach, he could be trying to set the stage to break away. Al facilitar la vuelta de Rhea a Garrett Mach, podría estar intentando preparar esa ruptura. That's an interesting theory. Do you have any evidence to support it? Es una teoría interesante. ¿Tienes pruebas que la sustenten? Not really, but that's the impression I got when I saw Dimitri on the battlefield. En realidad no, pero es la impresión que me dio cuando vi a Dimitri en el campo de To be batalla. honest, it didn't even occur to me before now. A decir verdad, no se me había ocurrido hasta ahora. We were so determined to take down Rhea in that battle, we never spared a thought for Dimitri's motivations. Estábamos tan centrados en derrotar a Rhea en aquella batalla que nunca nos paramos a pensar en los motivos de Dimitri. I see. Had it occurred to you sooner, you would have had quite the decision to make. About whether to leave me for dead, I mean. Ya veo. Si se te hubiera ocurrido antes, habrías tenido que tomar una decisión importante. Me refiero a elegirme si me dejabas morir. After all, if the Central Church was really leaving the kingdom to return here, abandoning me would have been the expedient choice. Después de todo, si la iglesia central iba a dejar el reino para volver aquí, abandonarme habría sido la decisión oportuna. Oh, come on, Edelgard. Sure, we've had our differences, but that doesn't mean I want you dead. Venga, Edelgard, está claro que hemos tenido nuestras diferencias, pero eso no significa que quiera verte muerta. I'm happy to hear you say that, even if it is a lie. Me alegra oír eso, aunque sea mentira. You wound me. It's the honest truth, from the bottom of my heart. Me duele que pienses así. Es la verdad y te lo digo de corazón. So you say. No matter. You should continue to do as you see fit. Si tú lo dices, da igual. Deberías seguir haciendo lo que consideres. And I will do all I can to bring this war to an end. Haré todo lo que pueda para que esta guerra termine. Sounds like a plan. Let's end this war. Right now, that's all that matters. Buen plan. Pongamos fin a la guerra. Ahora mismo es lo único que importa. The Kingdom Army and the Church's forces have withdrawn and are fleeing north. The mercenaries are already in pursuit. El ejército del reino y las fuerzas de la iglesia se han retirado y huyen hacia el norte. Los mercenarios ya los persiguen. And the Federation Army will join in the chase. Give the order to the rest of the troops. Y el ejército de Federación se unirá a ellos. Da la orden al resto de las tropas. Yes, Your Majesty. Sí, Majestad. I've got a pretty good guess as to which mercenaries are leading the hunt. Me jugaría lo que sea que adivino quiénes están liderando la I'd operación. better pick up the pace. Edelgard, if you'll excuse me. Será mejor que me ponga en marcha. Si me disculpas, Edelgard. I assure you, Claude, we will not be far behind. Te aseguro que no andaremos lejos, Claude. The Federation army is going to beat us to the punch. We should give chase as well. El ejército de la Federación se nos va a adelantar. Deberíamos sumarnos a la persecución. I agree. Send a fifth of our army to pursue them. I will accompany them myself. Cierto. Envía una quinta parte de nuestro ejército a perseguirlos. Los acompañaré yo misma. Dispatch half of the remaining forces to the western front and assign the other half to defend and repair the monastery. Manda la mitad de las fuerzas restantes al frente occidental y ordena a la otra mitad que defienda y reconstruya el monasterio. Only a fifth? Are you sure that will be enough? ¿Solo una quinta parte? ¿Seguro que será suficiente? There's nothing to worry about. With the Federation army present, our hands will be tied regardless. No hay por qué preocuparse. Con el ejército de Federación presente tenemos las manos atadas. Besides, if we neglect to leave the monastery sufficiently guarded, I fear I'll never hear the end of it from Count Varley. Y si desatendemos el monasterio y no lo protegemos lo suficiente, me temo que el conde de Varley no se cansará nunca de recordármelo. Did we lose them? I was hoping we could at least tell our allies where they went. ¿Los hemos perdido? Esperaba como mínimo poder explicar a nuestros aliados a dónde han ido. What's wrong? ¿Qué ocurre? Oh, nothing. Nada.
just thinking how the time has finally come. Solo pensaba en que ya ha llegado la hora. Nani. The heck? What? Golden wildfire. The hour of vengeance. La hora de la venganza. ¿Pero por qué? It's over. Oh, how I've waited for this day. The day that I kill you! Run away while you can. You're free to try, but you won't get away from me that easily. Álvaro es malvado. I'll carve out your monstrous heart and put an end to the beast dwelling within. Your destruction is everything I've ever fought for. Se nos revela el papi Arval. Our two favorite mercenaries were supposed to be leading the charge. So where are they? Ya no me sentiré tranquilo cuando envuelvo la comida en papi Arval. Se supone que nuestro dúo favorito lideraría la carga. ¿Dónde están? It's strange that we haven't heard from them yet. I can't imagine they'd fall for a kingdom ambush, but... Es extraño que no tengamos noticias suyas. Dudo que pudieran caer en una emboscada del reino, pero... We have a problem, Your Majesty. Tenemos un problema, Majestad. A group of mysterious mages has appeared just ahead. It looks like they're preparing to intercept us. Hemos visto un grupo de magos misteriosos por delante. Parece que quieren interceptarnos. Mysterious mages? ¿Magos misteriosos? Are we dealing with those who slither in the dark again? What objective could they possibly be pursuing now? ¿Acaso volvemos a vernos las caras con las serpientes de las tinieblas? ¿Qué tendrán entre manos esta vez? Not a clue, but we should hurry. If it's a fight they want, we don't have much choice but to oblige them. Ni idea, pero debemos darnos prisa. Si quieren pelea, no tendremos más opción que dársela. Your Majesty, I've spotted the mercenaries among the enemy force. Majestad, he visto a las unidades mercenarias entre las fuerzas enemigas. And they appear to be fighting each other. Y parece que están luchando entre sí. I don't know the details, but it seems as though our commander attacked the Ashen Demon. Desconozco los pormenores, pero parece que nuestro comandante atacó al azote sombrío. Don't tell me. ¿Qué? No me digas. Have our fears come to pass? Was our friend truly part of those who slither in the dark all this time? Nuestros temores se han hecho realidad. ¿Nuestro amigo formaba parte de las serpientes de las tinieblas todo este tiempo? It's too soon to say for sure. We know the enemy is capable of both controlling and impersonating people. Es pronto para saberlo con certeza. Sabemos que el enemigo puede controlar y suplantar a las personas. He's right. Back at the academy, the person we thought was Tomas was really Solon all along. Tiene razón. En la academia, el que creíamos que era Tomás, en realidad era Solon. So for all we know, our friend could actually be somewhere else entirely. Por lo que sabemos, nuestro amigo podría estar en otra parte. Whatever the case, we have to keep going after Dimitri. That'll take us right through where the two of them were sighted. Sea como sea, tenemos que seguir tras Dimitri. De este modo llegaremos al lugar donde se enfrentan. We'll drive off those fiends, try to grab our friend or whoever's impersonating them, and figure out what's going on afterwards. We can afford to do that, right? Ahuyentaremos a esos demonios, alcanzaremos a nuestro amigo o a quien lo esté suplantando y ya pensaremos qué hacer después, ¿os parece? We can't afford not to. Debemos hacerlo. It would be an unspeakable loss if we slew the alleged imposter, only to learn we had inadvertently killed our friend. Si matamos al supuesto impostor y descubrimos que en realidad era nuestro amigo, sería una pérdida indescriptible. Then it's settled. We'll stop them and get to the bottom of this. Entonces está decidido. Haremos que paren y averiguaremos la verdad. Defeat Chess. Bailes Run Away.
Well, I guess he's not that strong as he is normally, or he's even stronger, I'm not sure. Level 90! Okay, let's see. I'm gonna post this on the group. Is my internet not working? My camera shut down? Can you hear me? Are you there? Are there someone there? Hello? This seems to keep working. There was something grabbing my memory, but I don't know why. I think I'm gonna close VC Face because it's not working. I will have to abruptly end the stream because it seems nothing is working for me. Or not. No, I think I have to. Oh no, it seems it's connecting. Okay, I'm connecting again. That was weird. Let's see if I can keep streaming. There is someone there, someone that hears me. Hello? I hope everything is working alright. I'm gonna check my own stream. Hello, hello, hello. Hi, hi.
Hello, hello, hello. Hi, hi. Okay, I can watch myself at least. So I'm gonna keep playing. Close this. Let's check again the PC. There is something wrong right now. I'm gonna run also the Norton Security because I was out. Confinavicio, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? ¿Va todo bien? Y que, no sé, he mirado el administrador de tareas y ponía memoria 99%. Y había una aplicación toda random que lo estaba consumiendo todo. Y es como, yo esto ni siquiera lo uso, no sé ni qué es. Vamos, un poquito más y apago el ordenador, ¿eh? Menos mal que he mirado ahí. Bueno, por si te lo has perdido, ha habido una cinemática donde Chess... Bueno, no, el papel Arbal, ¿vale? Arbal es malvado en realidad. Y ha controlado a Chess para intentar matar a Bailes. Y entonces pues eso, están las serpientes de las tinieblas aquí. Vamos a tener que usar a Rafael. Y nada, hay que salvarlos. Yo ya... Yo ya no me fío, de poner... De usar papel arbá para envolver comida ni nada de eso. Es malvado, es malévolo. Bueno, pues no sé, aquí no me ha detectado ningún virus ni nada. Pues seguiremos. Parece que a Hilda vamos a poder usarla, a Lawrence. Y vamos a usar a Rafael. Porque nos viene bien tener a alguien con puños, va a haber muchos magos. Hola Creation Scuyo, ¿qué tal? Casi me peta el stream y no estoy muy seguro por qué, pero bueno, ya estamos aquí. Dice que usemos a Bernadetta. ¿Y a quién más? Y a Happy. Puede ser que haya bestias. Es muy curioso usarla por ello. Oh, a Stream Riders, ok. Vamos primero a Stream Riders. Let's go everyone. Let's defeat the evil force. Si notáis algo raro, avisarme, ¿vale? No sé por qué ha pasado eso de que me ha consumido toda la memoria. Ahora estoy rayadísimo. Muy bueno. Y tuve que reiniciar también el VC Face porque no me detectaba la cámara. Bueno, Stream Riders está listo, podéis poner más unidades. Y vamos a seguir preparando esta otra batalla. No sé si me hace... ¿Puedo cambiar a Claude? Se me hace raro no usarlo. Vamos a equipar el Grimorio. ¡Ay, el Misterio Saturno! No lo hemos podido mejorar todavía. Para que sea útil. A ver, ¿quién tiene? El Grimorio Exorcista. No lo vamos a usar. No vamos a usar Dorotea. Así que lo vamos a cambiar. Y voy a poner a Happy de titular. Es que no sé.
Creo que Claude puede ser útil. Porque vuela y esas cosas. Así que vamos a poner a Hilda de support. Bernadetta que vaya con Happy. Hilda con Claude. Leonie con Rafael. Venga, yo creo que está claro. La estrategia, más o menos. Yo creo que vamos bien así. Normalmente usaríamos a Chess, pero esta vez es el malo. Hay que salvar a Bailes. Y esta gente están a nivel 90, ¿eh? Pues menos mal que subimos de nivel a intentar llegar al 84. Ahí está Solon. Que como dijo Sugar, parece que es de código Lyoko. ¿Y quién más está ahí? Vías, no la idea. No tiene ni cara. No hay estrategias. ¿Será este el final del juego? Porque hemos tenido primero una batalla y inmediatamente tenemos otra. Estamos teniendo inmediatamente el capítulo 15. ¿Será este el final? Dura 7 minutos esta pantalla, supuestamente, para conseguir la S. ¿Estáis listos? Are you ready? Because I'm going to fight. Ahí está, ese lo está controlando los Arbal. I think this will go well. I'll lend you a hand, if that's all right. Got it. I'll fight alongside you. Yeah, let's do this. Come with me. No sé qué órdenes dar. Habrá que salvar a Bailes, por supuesto. Vamos a seguir. You until my dying breath. Get back here. We need to get over to them now. Things won't end well if we don't put a stop to this. Llega hasta Chess antes de que Bailes huye. I haven't the slightest notion what is going on, but I'll have you destroy them all. We cannot proceed unless we eliminate those mages. Vale, parece que vamos a necesitar a Rafael antes. Así que hay que eliminar a estos magos. Luego ha dicho Lawrence. Lawrence va a ir por aquí, va a ir por este camino. Ok, espadachines. Creo que Happy tiene el romper resistencia, va a ir con Rafael. Vamos a controlar nosotros a Rafael. Y Claude, no sé. Quizás que vaya para atrás. O que defienda a Rafael también. Vamos todos juntos. Lleva para el lado 9. Now, let us bring it down. See how those beasts crawl to the slaughter. Let me put you out of your misery, beasts. That's it. No way I'm losing. Vías es más fuerte. Levanta un poco más. Bailes están apuros. ¿Dónde está Chess? Yo que Chess. ¿Qué vas a hacer, Vegeta? ¡Vegeta! A ver quién cura a balones. No, pero creo que Happy tiene un conjuro de sanación también. Sanar. Rafael puede atacar a este mago. Necesitamos a Lawrence para derrotar a Chess. Now it is my turn.
Pero bueno, vamos a intentar con Claude. Let's see how this goes. No problem, I got it. Aguanta muchísimo, ¿eh? Stay out of this. It does not concern you. What's going on? This isn't like you at all. Useless. Okay, I guess you're not in a listening mood either. Derrota Chess. Useless. I must move us away from all of these foolish distractions. Aguanta. ¿Qué? Oh, bien. Se ha teletransportado justo donde está Lawrence. Perfecto. Giro supersónico. Vale, pues yo creo que Happy tiene que volver aquí y sanar a... Yeah, I got it. Let's try this. Y yo no sé, Claude, ¿qué vas a hacer? Let's try this. Let's try this. Que vamos a controlar a Lawrence. There is nothing I cannot. None Warping shall magic? surpass me. They must have gone somewhere else. This presents a problem. We need a group to pursue them while the rest of us fan out in case they warp again. Thanks for the assist. Why do you insist on interfering? Much appreciated. I hate to lose this Han strong. vuelto a teletransportar. ¿Dónde están? No los veo. ¿Dónde está Chess? Yo qué sé. No. Bueno, no se ven. They're putting up more of a fight than I expected. Deploy the reserves. Han aparecido enemigos. Persistent words. Mira, ahí se ve. They warped again? Come on. Thanks, friend. Vale, hay que llegar aquí de alguna manera. Kill every last one of them. Aquí va a haber un cofre. Vale, necesitamos la llave o alguien que abra cosas. Bueno, la llave está aquí. Vale, pues creo que Rafael All right, here I go. ataca. There's nothing these muscles can't do. Here goes. Let's fight to here goes. ¿Sí? Let's try this. Creo que... ¿Esto qué es? Caballero oscuro, guardia. Esto va a abrir la Let's see how puerta. this goes. Tiene un rompealas, pero nosotros tenemos el escudo que nos protege de antivoladores. Mercenaries. No, it cannot be. I'll be a backup. Still fight. We'll have to take out Vale, the esto ha ones abierto la before us puerta. if we hope to enter the stronghold. Golpes de luz. Bien, Rafael ha acabado con uno de ellos. Quedan dos. All right, here there's nothing these muscles. Vale, aquí qué hay. Esto es un guardia, podemos entrar por ahí también. Golpes de luz. I'll not permit this chance to slip away. Bien. Y entra Lawrence primero, que podemos recuperar. Thanks. Golpes de luz. I'll be a backup. Y hemos derrotado al que tiene la llave. Podemos abrir el Here cofre. goes. Let's get a move on.
Majesty. It seems Lady Edelgard is pursuing Dimitri through the mountains. There's that close by. Then we need to wrap this up and get over to them. Estoy haciendo uno de daño. Still chasing me? You certainly are tenacious. What? Vale. Uf, qué mal que no tengamos a Hilda. Qué cagada. Al final, cortada de... No hemos facilitado lo que aparecía en el mapa. Pero claro, ahora no tenemos a Hilda para derrotar a Dimitri. Tenemos que derrotarle de otra manera. Here goes. A ver qué hacemos. Here goes. Let's Protegemos a fight together. Rafael. No creo que le haga mucha falta. Y vamos a seguir atacando aquí a Chef. Pero como lo estamos haciendo uno, le voy a dejar que sea la máquina que lo haga. Is the Federation army doing? This is our chance to capture. Ahí está bien. I could take a lesson from your persistence. Vale, parece que están aquí como encerrados y que no puedo hacer nada. Están luchando entre ellos. Edelgard tiene muchísima magia. Lo mismo echará conjuros, no me acuerdo. No me acuerdo que haga esas cosas. Ah, Chef está aquí. Aquí está Chef. Where is Waldo? There is nothing I cannot do. Let's try this. I'd better back them up. Vale, pues vamos con Lawrence. There is nothing shall surpass me. Money. Golpes de luz. La verdad que falla mucho. Como no lo pille bien. Ya se está viendo otra vez. I dislike ending things on a loner. Vale, necesitamos aquí. Rafael ha derrotado ahí a alguien. Qué lío de fase. Ha reaparecido, vale. Vamos para allá. Now it is my turn. Go for it. Let's try this. All right, time to get moving. It's my turn. Venga, Rafael. I'll back you up. I got more where that came from. Creo que se queden ahí. Bien. Now I will aid you. Let's try this. Capturar. Let's see how. How could I lose to beasts? Come with me. We'll win this. My strength will do the trick. Now watch me flex. Did you see that? My muscles always win the day. Parece que hemos derrotado a Chef. I am undone. For now, let's Tenemos que derrotar a 20 enemigos más. We'll be sure to question them later. Hemos capturado a Chef. Thank you. I was under attack before I even knew what was happening. No, I'm glad you're all right. What was that about, anyway? Las condiciones de derrota han cambiado. If I must wring the life from you by my own hand, then so be it. Esta fase va a haber que repetirla para conseguir la S. Defeat Solon.
muscles can't do. Not getting away this time. I hope you're ready. Si lo derroto en 2 segundos, ganamos la S. Me da a mí que no va a ocurrir. Pero bueno, se puede intentar. No, no se puede intentar, no tengo el ataque especial cargado. Imposible. ¿Qué se ha escapado? My sincerest apologies. The mercenary commander has escaped. Well, that was quick. I don't know what's going on, but it can't be good. All to you, Claude. Like, all of it? All of it? Blame me all you want. How could I allow myself to be bested by such a despicable beast as this one? I need to get this flesh underground. So it's true. You really are from Shambhala. Forgive me for this, Solon. But without your sacrifice, this world can never be made clean. Oh, great Zaharas, veil of night fluttering in the abyss. By the laws of creation, throw wide your infernal gates and swallow my foes. So, you've come here to strike me down yourself. I thought you a smarter foe than that, Edelgard. Really? You think you'll win this fight? The upper hand is clearly mine in this moment. All I have to do is buy some time. So you say. Then I suppose I must test your resolve. Not so fast, you two. I don't want to miss all the fun. I wouldn't say no. So what do you want to do? This power, it's... Hasta luego, Mari Carmen. Best to keep your expectations low. ¿Esto qué? I found strength in adversity. Vamos, esto nunca me lo hubiera esperado. That's what strength will get you. Me hubiera gustado sacar la S, pero bueno, supongo que me dejarán repetirla. It has been a long, long battle. My race wavers at the brink of extinction. Ha sido una larga y ardua batalla. Mi raza se tambalea al borde de la extinción. And so it falls upon me to reclaim this world. That what was stolen from my people might be theirs once more. Así recae sobre mí la tarea de recuperar el mundo. Que lo que se le arrebató a mi pueblo vuelva a su poder. Which is why I was born. Por ese motivo nací. Yes, I created you. Sí, yo te creé. The cycle of the world, the rehousing of souls. How desperately I sought this secret art. El ciclo del mundo, la reubicación de almas. Con qué afán he perseguido esta arte secreta. But it demanded precision. One defect, one essence wrongly transplanted, would lead to consequences most irreparable. Mas exigía precisión. Un fallo
Una esencia mal trasplantada acarrearía consecuencias funestas. I knew I must oversee the process myself in order to save my beloved people. Sabía que debía supervisar el proceso en persona para salvar a mi amado pueblo. When my consciousness first initialized, I was nothing. Cuando mi conciencia empezó a surgir, yo no era nada. I remember the sound of water, of bubbles, the sound of a massive object slowly lurching along. Recuerdo el sonido del agua, las burbujas, el ruido de un inmenso objeto tambaleándose lentamente. I thought the noise would continue for eternity, but then a change. Creía que el ruido no cesaría en toda la eternidad, pero entonces algo cambió. Something gave way. The water began rushing rapidly. Pale shadows closed in around me. Algo se abrió paso. El agua comenzó a fluir con rapidez y pálidas sombras me envolvieron. Amidst deafening sounds, I walked desperately in search of light. Rodeado por sonidos ensordecedores, caminé con desesperación en busca de la luz. That was an unforeseen accident. I was sure all had been lost to the waters. Fue un accidente imprevisto. Pensaba que el agua lo había engullido todo. It was fortunate I had created you, for you proved useful in a way I never expected. Por fortuna te había creado, ya que demostraste ser útil de una forma con la que no había contado. I am to become you. That's why I'm here. Debo convertirme en ti, por eso estoy aquí. That's why I've been compelled to remove any obstacle in your way. Por eso he de retirar todos los obstáculos de tu camino. Only by destroying the abomination inside the Ashen Demon can we bring salvation to the world. Solo si destruyo la abominación que habita en el azote sombrío podré salvar este mundo. So you understand. Then return that body you two share to me. Entonces lo entiendes. Devuelve pues ese cuerpo que compartes conmigo. It pains me to do this to you, but alas, all was written from the beginning. Me duele tener que hacer esto, mas por desgracia sí fue escrito desde el principio. 2 papeles Arbal. Golden wildfire. Into the chasm. Dentro de la cima. Where am I? ¿Dónde estoy? Stay where you are. It would be best if you refrained from bringing out any weapons as well. Quédate donde estás. También será mejor que evites desenvainar cualquier arma. Wait, Edelgard. Hold on. What are all 3 of you doing here? Un momento, Edelgard. Espera, ¿qué hacéis los 3 aquí? I have the same question. It appears we've been swallowed up by some kind of strange magic. Yo me pregunto lo mismo. Parece que hemos sido absorbidos por una especie de magia extraña. That's the long and short of it. But isn't all of this your doing? Así es, en resumidas cuentas. Pero, ¿esto no es cosa tuya? When we awoke, we found ourselves here, in this dark and ominous void. Al despertar nos encontramos aquí, en este vacío oscuro y omnioso. Don't tell me you can't remember what happened. No me digas que no recuerdas lo que pasó. You suddenly transformed and started attacking your friends. Luckily, we managed to knock you out and capture you. De repente te transformaste y empezaste a atacar a tus amigos. Por suerte conseguimos dejarte inconsciente y apresarte. But it wasn't long before you came to and escaped. I was told that you were acting like someone else entirely. Pero no pasó mucho hasta que recuperaste la conciencia y huiste. Me dijeron que actuabas como una persona completamente distinta. I guess that kinda rings a bell. Supongo que eso me suena un poco. The last thing I remember is Arval telling me to slay the Ashen Demon. At least, I think it was Arval. Lo último que recuerdo es a Arval diciéndome que acabase con el azote sombrío. O al menos me pareció que era Arval. ¿Arval? The voice in my head. We've known each other for a few years now. La voz en mi cabeza. Nos conocemos desde hace años. Pretty out there, right? This is why I never mentioned it. Suena raro, ¿verdad? Por eso nunca lo he mencionado. And you claim this Arval suddenly decided to turn on you.
Y afirmas que Arval de repente ha decidido volverse contra ti. I know how it sounds, but yeah. Sé lo que parece, pero así es. There are two things I can say for sure. Hay dos cosas que sé seguro. The first is that Arval's magic is what dragged us all in here. And the second is that no one's in my head anymore. La primera es que es la magia de Arval la que nos está arrastrando, la que nos ha arrastrado hasta aquí. Y la segunda es que ya no está en mi cabeza. How can you be certain? ¿Cómo puedes estar seguro? Because I don't feel them. At least not in my mind. Arval's somewhere else now. Somewhere distant. Porque ya no siento su presencia. Al menos no en mi cabeza. Ahora está en otro lugar. Un lugar lejano. I don't mean for this to be an interrogation, but distant? From where? This story of yours is hardly convincing. No quiero que esto sea un interrogatorio, pero ¿cómo que lejano? ¿Respecto a qué? Esta historia no resulta convincente. Well, you do seem to be your old self again. That, if nothing else, makes me want to believe what you're saying. Bueno, parece que vuelves a ser tú. Al menos eso hace que quiera creerme lo que estás diciendo. At the very least, I hope you know a way out of this fathomless prison. Como mínimo, espero que conozcas una salida de esta insondable prisión. About that, I know I said distant, but Arval's definitely here with us somewhere. Hablando de eso, sé que he dicho que Arval está lejos, pero sin duda está aquí con nosotros en alguna parte. If we can find them and figure out what magic they used on us, we might just be able to escape. Si descubrimos su paradero y averiguamos qué tipo de magia ha usado con nosotros, quizá podamos escapar. That sounds wildly optimistic. Eso es increíblemente optimista. It sure does. But considering we don't know a thing about this place, we might as well give it a shot. La verdad es que sí, pero teniendo en cuenta que no sabemos nada sobre este lugar, no nos queda otra que intentarlo. In that case, let's begin looking around and see if we can't find any clues to where we are. En ese caso, vamos a echar un vistazo por aquí, a ver si encontramos alguna pista que nos indique dónde estamos. Taras. Se ha separado temporalmente de todos menos de Claude. No veo ninguna salida. Me pregunto si los demás habrán encontrado algo. I don't see any exit. I wonder if for everyone is something. Okay. This is odd as heck. I think I'm going to save on the slot 3. I wasn't expecting this. Gladly, I think I leveled up enough. Specializers. What's this? Huh? ¿Qué es esto? Siento un extraño poder que emana de él. I feel a strange power on it. Puede que no sepamos lo que es, pero debemos usar todo lo que tengamos a mano si queremos salir de aquí. Maybe we don't know what it is, but we should use everything we have in hand if we want to leave this place. Okay, let's go to Street Riders first. We won. Let's open the next bottle.
can set units if you follow the link in the chat that is going to appear soon. And let's continue. Salas. En salas puedes interactuar con distorsiones misteriosas para aprovechar todas las funciones de estructura. Oh, interesting. Well, this is comfortable. Hey, new items. Let's buy everything. You have an eye for quality, friend. You have an eye for quality, friend. You have an eye for quality, friend. Now that he's not here, someone has to replace him, right? Ahora que él no está aquí, habrá que reemplazarlo, ¿no? You have an eye for quality, friend. You have an eye for quality, friend. Oops. You have an eye for quality, friend. 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 Tienes un ojo para la calidad, amigo. Tienes un ojo para la calidad, amigo. You have an eye for quality, friend. You have an eye for quality, friend. Now I miss him. Ahora le echo de menos. Y de esto tenemos en verdad un montonazo. No sé yo si en verdad merece la pena ir comprándose todos los pescados y todas las cosas. Pero esto no parece que se vaya a terminar nunca. Pero yo lo compro igual. Creo que la mayoría casi llegan a 200, ¿eh? Tendría que hacer 200 platos. Y cada vez que hacemos alguna fase o algo nos dan comida también random. Tenemos al herrero. Vamos a activar los efectos. El misterio de su turno. Parece muy bueno. Tenemos aquí algo importante. Valor, valor, valor. Hierro. Oye, esto me interesa más, ¿eh? A ver. No está mal. Luego lo puedo transformar en otra cosa. Y no nos gastamos el acero de Woods. Y vamos a forjar el misterio Saturn. Aunque puede ser que no nos haga falta ahora mismo, pero bueno. Mejorado. Ver tácticas. No tenemos a nadie nuevo. Sector de prácticas. Vale, aquí no se puede entrenar. Let's give classes. I don't think we are going to level up.
Hey, we can try this mission again. But the item is not that important yet. But we can level up. Okay, let's continue with the story. Estamos en un serio aprieto. ¿Qué pasa si no conseguimos escapar? What will happen if we cannot escape? Cloud no me está ocultando nada, ¿verdad? Me cuesta confiar en él del todo. Cloud is not hiding anything, right? It's hard to trust on him. No, no esconde nada. Además, la única opción que tienes ahora mismo es confiar en él. No, he doesn't hide anything, and now the only option you have is to trust on him. Yes. Bueno, al menos dudo que te traicionara a ti, dado que tenéis una relación estrecha. Por ahora, inspeccionemos esta zona, a ver si podemos encontrar alguna pista. For now, let's inspection this. If we find a hint. Oh. Parece que Dimitri y Claude están hablando de algo. Dimitri, we need to talk. What is happening? It changed the story completely depending on who we talk. Dimitri, tenemos que hablar. I'm just gonna come out and say it. After the war, I'm going to abolish the Central Church and depose the Archbishop. Pero lo voy a soltar de todas formas. Tras la guerra voy a abolir la Iglesia Central y a destruir a la arzobispa. The people of Fodland have been shackled by this decrepit system for too long, and I'm ending it. La gente de Fodland lleva demasiado tiempo prisionera de este sistema decrépito y voy a acabar con él. You're going to do away with the church? ¿Has deshacerte de la iglesia? That's right. Think about it. Who steals your freedom and gives you an endless list of duties and obligations simply because you have a crest? Sí, piénsalo. ¿Quién te priva de tu libertad y te endosa una lista infinita de obligaciones solo por portar un emblema? Who forces you and your friends into a bunch of unwanted marriages and positions of power? ¿Quién os fuerza a ti y a tus amigos de contraer matrimonios de conveniencia y ocupar puestos de poder no The deseados? church even forbids any official contact with outside regions. La iglesia incluso prohíbe los contactos oficiales con naciones de fuera del continente. Not exactly great for Fargus, right? Being as close to Strang and Albinia as you are. No es exactamente lo mejor para Fargus, ¿no? Dado lo cercano que está Roen y Albinea. But to be clear, your quarrel is with the church, yes? Para tenerlo claro, tu disputa es con la iglesia, ¿no? Not with Fargus itself? No con la propia Fargus. Exactly. We have nothing to gain by fighting you. Exacto, no ganamos nada enfrentándonos a ti. And really, our enemy isn't the actual church so much as the people at the top who make all the decisions. Y en realidad nuestro enemigo no es tanto la iglesia en sí como aquellos en su cúpula que toman las decisiones. I understand where you're coming from, Claude. And on a personal level, I actually agree with you. Entiendo de dónde viene la idea, Claude, y lo cierto es que estoy de acuerdo contigo a nivel personal. But as a king, you're opposed. Pero, como rey, ¿te opones? Yes, for 3 reasons. First, abolishing the church would deny the king's right to rule Fargus. Sí, por 3 razones. La primera, abolir la iglesia anularía el derecho del rey a gobernar Fargus. Without one, the people will descend into chaos and war. Would you be able to take responsibility for such a thing once it came to pass? Sin un rey, el pueblo se sumaría en el caos y la guerra. ¿Podrías hacerte responsable de algo así si llegara a pasar? Second, recklessly discarding the church will only incite discord among the clergy and its supporters. En segundo lugar, deshacerse de la iglesia solo incitaría a la discordia entre el clero y sus And adeptos. finally, a revolution of this nature will not only mean casualties among the common folk, but will endanger your own life as well. Y por último, una revolución de esa naturaleza solo traería consigo bajas entre la población civil, sino que también pondría en peligro tu propia vida. Leaving the first two for a second, I have some serious issues with that last one. Obviando las dos primeras por un momento, tengo objeciones importantes a la última. I'm glad you're concerned for my safety, but I can take care of myself.
Me alegra de que te preocupes de mi seguridad, pero sé cuidar de mí mismo. But don't you see? The people you wish to depose are human, just as you are. ¿Acaso no lo ves? La gente a la que pretendes destituir es humana, como tú. No matter what ingenious scheme you come up with, or how careful you try to be, they will suffer. No importa qué ingeniosa estratagema se te ocurra o cuán cauteloso intentes ser, la gente sufrirá. And their vengeance will eventually find you, no matter how hard you try to stave it off. Y su venganza acabará por encontrarte, no importa cuánto intentes mantener la raya. I know full well the guilt that accompanies such actions, and the retribution they provoke. Conozco muy bien la culpa que acompaña acciones así, y la pena que conllevan. Everyone has to deal with the consequences of their decisions. If you let it rule you, Fodlan never changes. Todos debemos hacer frente a las consecuencias de nuestros actos. Si dejas que te controlen, Fodlan nunca cambiará. And if it doesn't change, it'll just fall apart. Y si no cambia, será pedazos. But not taking the time to look where you're going will only lead you to stumble and fall. Pero no tomarte el tiempo necesario para ver hacia dónde vas solo hará que tropieces y te caigas. If there are those who would be hurt by this, I consider it my duty to help them. Y de haber quien sufriera por ello, considero que mi deber es ayudarlos. There you go, trying to save everyone again. You really are too good for me. Ahí lo tienes, siempre intentando salvar a todos. Eres demasiado bueno para mi gusto. To be honest, I'm jealous of how you're not burdened with the same restrictions. Para ser franco, me da cierta envidia que no tengas que cargar con las mismas restricciones. In the world I'm trying to create, you wouldn't be burdened by them either. You could even... En el mundo que intento crear, tú tampoco te verías limitado por ellas, hasta podrías ser... forget that. I'm serious about what I said, though. And I really do admire how you want to save everyone. No, olvídalo. Aunque lo que dije va en serio y de verdad que admiro que quieras salvar a todo el mundo. Honestly, if you weren't a king, I think we could have been friends. Y entre si no fueras rey, creo que podríamos haber sido amigos. I feel much the same. Opino lo mismo. Had I joined with you, I might have been able to see a different vision of Fodlan. De haber pasado más tiempo contigo, quizá tuviera una perspectiva distinta sobre Fodlan. It seems everyone is going to talk with everyone. Talk with Claude. No sé qué hacer. ¿Tú qué opinas, Chess? ¿Te llega la inspiración para averiguar dónde estamos? You got the inspiration to know where we are? Well, I'm stumped. La verdad es que tengo la sensación de que sé la respuesta. Esto no pinta nada bien. I have the feeling I know the answer. This is not looking good. Intenta no preocuparte. Seguro que encontramos la forma de salir de aquí si trabajamos en equipo. Try to don't worry about it. I'm sure we can find the way leaving this place if we work together. Oh boy. Espero que tengas razón porque ni yo sé ni qué decir. I hope you're right because I don't know what to say. Seguro que nuestros amigos se han preocupado por esta desaparición repentina. Hay que volver con ellos lo antes posible. I'm sure our friends are worried about this disapparition. We have to return as soon as possible. Si miramos el lado positivo, estamos atrapados con dos de las personas más cercanas del mundo. Seguro que saldremos de esta si colaboramos todos. If we look the positive side, we are trapped with two of the most cercos. Stubborn people of the world. I wonder. Es algo extraño luchar junto a aquellos que de otra forma serían mis enemigos mortales. It's a strange to fight against them, fight with the people who in another case will be my mortal enemies. No obstante, colaborar es nuestra única opción. Haré todo lo que pueda para ayudar. But collaborating is our only option. I will do anything I can. Está muy bien contar con un rival tan formidable en nuestro bando, aunque sea temporalmente. It's very good to count with
such a rival in our sight, even if it's just temporarily. Sí, nos daremos una tregua hasta que escapemos. Así que estoy a tu servicio. Destaco que en cualquier tarea que requiera fuerza física. Debo volver con los demás cuanto antes, a ver qué encontramos por aquí. I have to return as I can. It seems Edelgar Club is talking. So we are not going to see Edelgar and Dimitri talking. We will have to play again with Edelgar to see Edelgar talking to Dimitri. And probably it changed everything. Like the story will be different, so the things they are going to talk probably are different as well. I have to say, this isn't how I imagined Fodlan's 3 most powerful leaders would be coming together. Nunca me imaginé que los 3 líderes más poderosos de Fodlan aunarían fuerzas de este modo. Indeed. I hesitate to even consider the look on Hubert's face right now. Cierto, no quiero ni imaginarme la cara que tendrá Hubert ahora mismo. I don't think anyone's too worried about me, though. Vanishing without a word is kind of what I do. No creo que nadie esté muy preocupado por mí. No es tan raro que desaparezca sin decir Even palabras. now that I'm the king of the Federation, it looks like I'm as unreliable as ever. Aunque porte la corona de rey de la Federación, parece que sigo siendo tan poco fiable como siempre. Or perhaps it's the opposite, and your people think you reliable precisely because you always return. O tal vez sea lo contrario, y tu gente sepa que eres fiable precisamente porque siempre vuelves. It must be nice having friends you can depend on to handle important matters in your absence. Debe ser bonito tener amigos en los que puedas confiar para encargarse de asuntos importantes en tu ausencia. And it must feel lousy to realize no one wants to do your job, Edelgard. Y debe ser horrible darse cuenta de que nadie quiere hacer tu trabajo, Edelgard. I'm glad to see your tongue remains as agile as ever. Let's try moving our feet instead, shall we? Me alegra ver que tu mente sigue igual de despierta, pero ¿y si dejamos de hablar y nos movemos? Hey, I can do both if you want. It's definitely not an either-or kind of situation. Puedo hacer ambas cosas a la vez si quieres, no tenemos por qué elegir. So, Edelgard, say the 4 of us get out of here in one piece. Oye, Edelgard, digamos que los 4 salimos de aquí juntos. What are you planning to do about Dimitri? Maybe we should join forces and take him on together. ¿Qué piensas hacer con Dimitri? Tal vez deberíamos unir fuerzas para enfrentarnos a él. You're such a bore sometimes, Claude. And is that a serious proposal? Qué bruto eres a veces, Claude. ¿Es esa una propuesta real? Well, I suppose it would be easier for me if the kingdom stuck around. Bueno, supongo las cosas me serían más fáciles si el reino no desapareciese. After all, I get the feeling that if we divide Fodlan between the Empire and the Federation, I'll be the one holding the short end of that stick. Al fin y al cabo me da la impresión de que si dividimos Fodlan entre el Imperio y la Federación, yo me llevaré la peor parte. Our goal is to deal with Rhea and the Central Church, not to unify Fodlan. Nuestro objetivo es ocuparnos de Rhea y de la Iglesia Central, no unificar Fodlan. You never have been one to mince words, have you? Well then, allow me to match your honesty. Nunca se te ha dado bien medir tus palabras, ¿eh? Permíteme que te responda con la misma sinceridad. It would be more convenient for me if the kingdom ceased to exist. Sería más conveniente para mí que el reino dejase de existir. The Central Church has a much closer relationship with Fargus than with the other regions. La Iglesia Central tiene una relación más estrecha con Fargus que con las otras regiones. Even were we to capture the Archbishop and force her to dismantle the upper echelons of the Church, it wouldn't be enough. No bastaría con capturar a la arzobispa y obligarla a desmantelar las altas esferas de la Iglesia. The roots of that organization run deep. Esta organización está muy arraigada. Hold on. You're just looking to capture Rhea? You're not gonna, get rid of her? Espera, ¿solo quieres capturar a Rhea? ¿No quieres acabar con ella? Is it not enough to subdue a foe and remove them from power? ¿No crees que basta con someter a un enemigo y despojarlo de su poder? I'm just surprised. I would have expected you to be more thorough. Me sorprendes. Habría esperado que fueses más
concienzuda. And here I thought you wanted to pursue a peaceful solution. Y yo que pensaba que querías buscar una solución pacífica. Hey, give me some credit. If I didn't like to rock the boat, Lester would have been swallowed up by the Empire ages ago. Oye, no me quites méritos. Si no hubiese movido bien los hilos, el Imperio ya habría fagocitado a Leceister hace años. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Tengo mis ambiciones, Edelgard. I won't go into details, but I'm definitely fighting to make them a reality. No entraré en detalles, pero lucharé por conseguirlas. All that, and you're not planning to enlighten me? Unreliable and stingy. ¿No piensas aclarar nada después de decirme eso? No solo eres poco fiable, también eres agarrado. I, for one, have no qualms with telling you my ambitions. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodlan. Yo no tengo reparos en hablarte de mis ambiciones. Quiero destruir la estructura de poder irracional que aprisiona a todo Fodlan. Just Fodlan, huh? Solo a Fodlan. Come again? Perdona. Hey, don't get me wrong. That's a goal I can get behind. That's why we're working together. No me malinterpretes, me gusta ese objetivo, por eso estamos trabajando juntos. But I'd be grateful if my own ambitions can be fulfilled at the end of your path of conquest. Estaría agradecido si puedo cumplir mis ambiciones tras el fin de tu conquista. I'd like to believe that is possible. Me parece una posibilidad. At least for now, we can work together to achieve a common goal. Por ahora podemos trabajar juntos para alcanzar una meta común. And perhaps someday our pact will become a more permanent one. I hope so at any rate. Y tal vez algún día nuestro pacto se convierta en algo más permanente. Al menos eso espero. Same here. But before that, we need to find a way out of this place. Yo también. Pero antes de eso tenemos que encontrar una salida. Supongo que debería comprobar esa distorsión. Let's keep saving here. Shall we try to do secondary, our last mission, and try to get DS? I think we need to level up much more. Reach level 90 and try again. The item is not that important, so even if we cannot get it anymore, I won't be losing much. I have 1 hour and a half, so let's continue and let's see what happens. There is a mysterious space. Do you want to advance? Let's save on the slot 4, I think. Yeesh. You can't tell forward from back in here. Allá aquí no hay quien distinga entre delante y detrás. Let's try over that way, maybe? Vamos a ir por ahí. Good idea. It seems different from the rest of the void. Buena idea. Parece diferente al resto de este vacío. Cuidado. So it failed. Has my skill degraded that sharply over the years? Ha fallado. Tanto se ha deteriorado mi talento con el paso de los años. Arval. I have been searching for you. He estado buscando. And look what you brought me. The three who fancy themselves sovereigns, ruling over that abomination's wretched spawn. Y mira lo que me has traído. A los 3 que juegan a ser soberanos gobernando a la miserable descendencia de la abominación. What unexpected luck. I do hope you are all prepared to face death this day. Qué suerte tan fortuita. Espero que estéis preparados para enfrentaros hoy a la muerte. So this is Arval, is it? Sí que tú eres Arval, ¿no? Undo this sorcery and return us from whence we came, demon. Deshace esta hechicería y devuélvenos a donde estábamos, ser demoníaco. Oh, I do not think that will be happening. But even if I desired to accede to your wishes, the great forbidden spell of Zaharas is a one-way journey. Oh,
Creo que eso no es posible. E incluso si aceptara cumplir vuestros deseos, el gran hechizo prohibido de Saras es irreversible. None can escape this eternal darkness. Nadie puede escapar de esta oscuridad eterna. I vote we kill this thing and see what happens. Who's with me? Yo voto porque matemos a esta cosa a ver qué pasa. ¿Quién se apunta? Something tells me they wouldn't lay this trap, only to suffer the same fate as us. Algo me dice que no tendería a esta trampa si no tuviera una manera de salir. If this being can free themselves from this void, it stands to reason that so too can we. Si puede liberarse de esta oscuridad, es lógico que nosotros también podamos. Then try cutting me down if you like. Sadly, what you see before you is but an illusion. Intentad acabar conmigo entonces. Por desgracia, lo que tenéis ante vosotros es solo una ilusión. I have a task to fulfill, and once it is accomplished, I shall leave this place alone. Tengo una misión que cumplir, y una vez completada abandonaré este lugar sin compañía. Arval, wait! Arval, espera. What task are you talking about? Why did you use me? And what are you trying to do here? ¿De qué misión hablas? ¿Por qué me has usado? ¿De qué estás intentando hacer aquí? Ah, but you are mistaken. I am not Arval. Ah, no te confundas. No soy Arval. My name is Epimenides, an ordinary man who vowed to kill the beast which set the earth ablaze. Mi nombre es Epimenides, un hombre normal y corriente que juró matar a la bestia que prendió fuego a la tierra. Do you not comprehend my purpose? I must save this world and its true people. ¿Acaso no comprendes mi propósito? Debo salvar a este mundo y a su verdadero pueblo. That is why I chose to pass my consciousness down through the ages. Por eso decidí trasladar mi conciencia a través de los tiempos. And you are the vessel for that consciousness. Y tú eres el recipiente de esa conciencia. What does that mean? ¿Qué significa eso? Derrota a Epimenides. Level 47. What? Why this that level? So weak. It seems. But we can make them join us, like, I guess joining them and play with chess and cloth will work. So let's try what happens. Attack and attack, yes.
I cannot change anything from our allies, but it seems I'm going to be able to control them. Oh, Stream Raiders. Okay, let's go first to Stream Raiders and start probably the last mission. We won. Let's open the next battle. You can set units if you follow the link in the chat. Okay, and I think I'm ready. Okay, let's save on the slot 4. Eight minutes of mission. 1,000 enemies. I don't know what's going on, but I do know whoever that is needs to be stopped. Watch this! And how far are you willing to go? Will you cut down your own friends to reach me? Hubert, you do, Hilda. Hubert? No. Okay. Level 95. No way. We need magic. Okay, Hilda is easy. We will proceed as planned. Allow me to help you. Here I go. It seems you could use some help. Let's see how this goes. Not a problem. I've got this. No problem. It must be a Leave it to me. So, it's completely indistinguishable from the real thing. Sorry. This is vile sorcery indeed. Your Majesty, why are you consorting with the enemy? Dimitri is right where you want him. Why are you... No. This is a deception. The man I know would never raise a weapon at me. The Emperor is before you. Deal the killing blow. You can't fool me. If it were really you, you'd understand. Dad, no! Don't do this! I can't believe you would hurt me. This is harder than I thought. I mean, how do we know for sure they're not real? Sorry. Too lost. Take a breather. Their screams are so real. I failed my spawn. It's nothing. Uvas oscuras. There. It's done. But steel yourselves. Don't know who will confront next. Are we being warped away? No. Space itself is distorting around us. What's this? Our surroundings have changed. This place is so twisted you can't even tell where you are. Aren't you sad for your comrades, murderers? There it is. There is your rage. Oh. Uh-oh. I can
can spot one fake, but how do I tell which Edelgard and Dimitri are on my side? Perhaps each of us should take on their own double to prevent confusion. That's not a bad idea. We can do that. This is a mirror for the soul. And once a soul is imprisoned here, it is eternally severed from the real world. Stop playing the kind soul. Everything we've ever wanted is before us, right for the taking. If you're really me, then you already know why I'm doing this. I don't like leaving my fate up to luck. Just imagine how much easier our task will be with the two of us. A nice thought, yes. But I'm sad to say I failed to trust even myself. I can't say it's pleasant watching my own death. Okay, we need... there is money. Okay. Not a problem. I've got this. They're very strong. Changing places? That is good to defeat Cancer. Nice. I feel like I just slew my twin brother. Como si hubiese matado a mi hermano gemelo. Ya hit. They're wide open. Why are you helping the Emperor, wretch? You mourn your friends. Avenge them. It's a blessing I get to face you. There is truly no one I more desire to end. Sorry. Claim this moment. Illusion or no? Okay, someone messes me. Let's check. I must thank our adversary for letting me experience that. That's the last of the illusions. So it would seem. At least now we're certain they're not real. We can cut them down without mercy. Again? Please tell me we're gonna find that guy this time. Let's get searching. Oh, but you four are a marvel. To think you are already adapting to this place. Epimenides ha aparecido. The wizard? The dark magician? Now have the grace to lay down your lives and let the world you've torn apart heal. It's not over. Okay, we have to defeat him now. Contra Natura. Oh, thank goodness we don't have books. Instead inmunidad silenciar. Wow, his magic is too way high. A besta. What we should do? It's very strong. Let's see how this goes. I've got... Take a breather. Ah, there you are, my partner in destiny. You're not Arval. Even if you were, I'd fight you all the same.
I must make haste. Let's link up. Clear the way! We'll do it together! I've got you now! Destroy me will achieve nothing, for you will all still be trapped in this place. Unfortunate, but you are forcing my hand. Look out! Era de Saras. We have to defeat them. Not a problem. I've got this. Let's control clock. Let's see. No so problem. even our I got mercenary it. friend gets a phantom. This is going to take all of us. Time to put our differences aside. Why does it have to be you? I don't want to fight you. Out of the way! Save me, Dimitri. Do not let up. Yeah, good to go. Blame me all you want. Nice shot. Well, let's worry about that. Level up. More fighting means more strength. Let's try this. Let's see how this goes. I've got my turn. Corte de niebla. Take this. Maybe we can get DF on this stage when we complete Return the favor someday. the Black Eagles and the Blue Lions, so everyone has higher level and it's easier. Corte de niebla. Out of the way! You got my back? Clear the way! We'll do it together! I've got you now! Because we have 1 minute to finish the stage. I don't think it's going to happen. Get DS at first try. It seems I'm forced to do this myself. So be it. Come at me if you dare. Our adversary has finally run out of tricks. Clear the way! Time to finish this. We'll do it together! I've got you now! Nice. Let's see. We changing play. Total Let's offensive. see how this is. We have another special to score. Do not let up. Yeah, good to go. Blame me all you want. Nothing I do is enough. How much more must I sacrifice? Sorry, but nothing can stop me. We did it. Reliable as always, eh, Claude? We defeated Epimenides. No, this isn't over. Be gone with you! The cycle of this world must be protected!
You fool! Why must you resist me so? You know my reason. And tomorrow we're fighting for... The choice is ours to make! It's incredible. Just how strong you've become. Arval. You have grown more than I ever thought possible. And yet... I've never felt more alone. We got DS at first try. Loot gang. It was possible. I'm getting stronger. I fought and I won. Reliquia de los héroes vinculada al emblema de la bestia. Permite usar colmillo animal. Oh, this sword is for Maria. Reliquia de los héroes vinculada al emblema Timoteos. Permite usar púas oscuras. ¿Eh? ¿Y quien la empuña por...? No me acuerdo, Timoteos, ¿quién es? ¿Será también...? Claro, Leceister tenía dos emblemas. Leceister had two. Trust. Maybe it's for her as well. El arsenal está lleno. Selecciona el equipo. Selecciona el equipo para venderlo o no. We just didn't notice. It's the first time this happens. And we have to sell. We cannot change it for stones. This is bad. There must be some weapons that we don't use. Like this one. The broken weapon. I will take more care of this stuff off camera. Now I want to sell the minimum. Maybe on Fist there is some things I could sell. Because there is no many Fist characters in the game at all. This one is not that good. This one sucks too. This one. This one. This one. Well, it will work for now. Let's see the ending. We have an hour left. Looks like we made it out in one piece. Parece que hemos salido de una pieza. Are you sure about that? I still have no idea what's going on. ¿Tú crees? Sigo sin tener ni idea de lo que sucede. Arval, or Epimenides, I suppose, has vanished, and we've been returned to where we started. Arval, o Epimenides, pongo, se ha esfumado, y nosotros hemos vuelto donde empezamos. Perhaps we should just consider this a victory, an ironic one, as we achieved it by working together. Quizá deberíamos considerar esto una victoria, una bastante irónica ya que lo hemos conseguido trabajando juntos. Fair enough. So, what happens now? Me parece justo. ¿Y qué sucederá ahora? I can't speak for Edelgard, but I'm not exactly itching to fight you.
No puedo hablar por Edelgard, pero a mí no me apetece precisamente enfrentarme a ti. Whatever's in store for us, what say we just call a truce for now? Sea lo que sea que nos espera, ¿qué os parece si pactamos una tregua por ahora? I wouldn't have been able to return here had it not been for your assistance, as well as Claude's. No podría haber vuelto aquí de no ser por tu ayuda y la de Claude. Letting you walk away may not be the soundest of tactics, but at this point I see no other option. Puede que dejar que te vayas no sea la mejor de las tácticas, pero llegados a este punto no veo otra opción posible. Agreed. Let's consider all debts paid. Estoy de acuerdo, consideremos las deudas saldadas, pues. But just to be clear, I crushed you once, and I can do so again. Pero para dejarlo claro, te derroté una vez y puedo volver a hacerlo. Right. I gotta admit, I never saw any of this coming. Debo admitir que nunca lo vi venir. In truth, I can't say I much expected any of this. Lo cierto es que yo tampoco puedo decir que me esperara nada de esto. Still, it got us talking again, and that's gotta be worth something. Aún así, gracias a esto hemos podido hablar. Y eso tiene que servir de algo. Well, I should be off. I hope we can do this again sometime. The speaking part, anyway. Bueno, debería irme. Espero que podamos repetir esto alguna vez. La parte de hablar, quiero decir. In that case, I will depart as well. I'm sure everyone must be quite concerned for me by now. En ese caso yo también marcharé. Estoy segura de que todos deben estar bastante preocupados por mí a estas alturas. See you both on the other side of this war. Os veré a ambos si sobrevivimos a esta guerra. Well, my friend, are you ready to get out of here? Bueno, amigo mío, ¿todo listo para salir de aquí? We still have one more enemy to deal with before all of this can end. Archbishop Rhea awaits. Aún hay un enemigo más con el que debemos lidiar. Antes de que todo esto termine, la arzobispa Rhea nos espera. I cannot believe. This is not the end. Golden Wildfire. Field of Beginnings. The Federation successfully aids the Imperial Army, and together they pursue the Kingdom and Church forces. However, Claude's sole aim is to eliminate Archbishop Rhea. While Edelgard contends with the Royal Army, Claude and his forces go after the Church. In their pursuit, they arrive at the Tailtean Plains, where Seros and Nemesis battled long ago. It was not the ending. It's not much further to Kingdom territory. Once we've crossed the border, we'll march through the Tailtean Plains and make our way to Ferdiad. No queda mucho para llegar al territorio del reino. Cuando crucemos la frontera avanzaremos por las llanuras de Tailtean hasta Ferdiad. The plains of Tailtean are the largest in all of Fargus. As I recall, they're also where a well-known battle took place long ago. Las llanuras de Tailtean son las más extensas de Fargus, según recuerdo. No, según recuerdo, allí tuvo lugar una batalla muy famosa hace tiempo. We're going by land instead of sea this time, huh? I have to admit, I prefer it this way. Esta vez vamos por tierra y no por mar, ¿verdad? Tengo que admitir que lo prefiero así. We may have taken a wild little detour, but we're finally back to marching on the Kingdom capital. Hemos tomado un desvío un poco salvaje, pero ya estamos camino de la capital del reino. Claude, are you sure it would not be prudent to ask the Imperial Army for assistance? They certainly owe us after that last battle. Claude, ¿seguro que no te parece prudente pedir ayuda al ejército imperial? Nos deben una después de la última batalla. The Imperial Army changed course to travel west, and Edelgard went after them. They're well on their way to Aryan Road. El ejército imperial cambió de rumbo hacia el oeste y Edelgard fue detrás de ellos. Van de camino a Aryan Road. Most of the kingdom's forces have gathered in the west as well. Rhea and her troops are the only ones who fled north. La mayoría de las fuerzas del reino se han reunido al oeste también. Rhea y sus tropas son las únicas que van hacia el norte. I don't get it. Sure, it makes sense for the kingdom to reinforce their position on the western front. They're losing ground there after all. No lo entiendo. Está claro que tiene sentido que el reino afiance su posesión en el frente occidental.
Están perdiendo terreno en esa But zona. is the king of Fargus really abandoning the defense of his capital city and the church? Pero el rey de Fargus va a abandonar la defensa de la capital y la iglesia. I can't claim to know what his intentions are, but I suspect Dimitri's decided to leave the rest to me. No acierto a saber cuáles son sus intenciones, pero sospecho que Dimitri decidió dejarme a mí el resto. What's that supposed to mean? What in the world could the king of an enemy territory trust you with? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué iba a confiarte a ti, el rey de un territorio enemigo? I think I get it. Dimitri is counting on Claude. Creo que lo entiendo. Dimitri cuenta con Claude. Para que disuelva la iglesia central. The central church is just a millstone around the kingdom's neck at this point. Dimitri's probably hoping Claude will cut him loose. Ahora mismo la iglesia central es solo una losa sobre la cabeza del reino. Es probable que Dimitri esté esperando que Claude lo libere de ese peso. Are you suggesting that the king wishes to avoid formally cutting ties with the central church and is therefore using us to bring about its demise? ¿Sugieres que el rey quiere evitar cortar lazos formalmente con la iglesia central y por eso nos está utilizando para hacerla desaparecer? I have heard that the central church aided the kingdom when civil war broke out. Me contaron que la iglesia central ayudó al reino cuando estalló la guerra civil. Perhaps Dimitri feels indebted to the archbishop, and his knightly values demand he not oppose her directly. Quizá Dimitri se sienta en deuda con la arzobispa y sus valores de caballero le impiden oponerse a ella de forma directa. But that's... No. I suppose this is the nature of war. Pero eso... No, supongo que la guerra es así. There's more to it than that. The kingdom and the church have a long history, full of reasons why the king can't betray them. No es solo eso, reino e iglesia tienen a sus espaldas una historia larga, plagada de motivos por los que el rey no podría traicionarlos. Warufi el Gordon Pijama, muchas gracias por la suscripción. ¿Quieres que te cuente lo que te has perdido? Porque han pasado un montón de cosas. Long ago, the hero Lug von Sí. Blaited cut down the Bueno, pues pequeño resumen. Empezamos enfrentándonos... Empezamos enfrentándonos al reino y a la iglesia. Ganamos, fue una misión muy fácil. Pero entonces, chachan, Chess se vuelve loco, le controlan y ataca a Bailes. Papé Arval, Arval controla a Chess y ataca a Bailes. Entonces hay una misión donde tenemos que derrotar a Chess y capturarlo. ¿Qué pasa? Que al final, como que se escapa y usa un conjuro y acabamos atrapados. Chess es el protagonista, el del pelo púrpura, que le habla el Papé Arval. Entonces usa un conjuro. Sí, en serio. Y acaban el protagonista y los tres de las casas, Claude, Dimitri y Edelgard, acaban todos juntos atrapados en un mundo misterioso y tienen que derrotar a quien conocíamos como Arval, pero se llama Epiménides o algo así en realidad. Y en fin, cuenta... salían dos Arvals, salía nuestro Arval y Epiménides, los dos juntos charlando. Así que quizá lo que hemos matado no es Arval de verdad, pero no sé, no lo han explicado todo exactamente. Y nada, que hemos tenido una batalla ahí súper chula, que era totalmente el final del juego. Era la típica fase final. Pero justo termina y salen, ya están los tres y dice, bueno, pues vamos a hacer una tregua por ahora. Entonces los tres se van y ahora vuelve todo a empezar. Y ahora resulta que Edelgard está persiguiendo a Dimitri mientras nosotros vamos a la iglesia. Y están ahora conversando que por qué Dimitri está abandonando la iglesia.
Y es que no quiere cortar los lazos formalmente, pero quiere dejar que Claude se encargue. Y eso es porque cuando hemos estado juntos, pues los líderes cada uno han estado hablando entre ellos de sus objetivos y sus cosas. Y yo creo que por eso cambia la historia. Imagino que si nuestro enemigo fuese Bailes de manera normal, todo esto no hubiera pasado. Hombre, si se llamaba Epiménides, normal que se cambie el nombre a Arval. ¿El Derbar? No, Edelgar. O sea, los líderes de las casas. La casa de las águilas negras. O del águila dorada, ya no me acuerdo. The Black Eagles, the Blue Lions and the Golden Deer. El del bar. Ah, vale, que lo habías entendido. Y bueno, pues ahora estamos siguiendo la historia. O sea, ya guardaremos. Iremos a guardar y eso. Terminaremos con estas conversaciones. Guardaré. Ya mañana, supongo, si hay misiones secundarias, las hacemos. Y eso, ya estamos terminando. Nos queda 50 minutos, más o menos. Let's go to Stream Raiders. Espero que te haya gustado el resumen, más o menos. Si no, pues también estará en YouTube más adelante. Y podré hacerle un momento destacado de las escenas más chulas, porque había muchas cinemáticas. ¿Nos da tiempo a jugar al Gundam? No lo creo. Porque me gustaría terminar a las 8. Pero bueno, podemos intentarlo. Pero hay que primero leerse la historia. Primero termínate el helado. Cuando podamos guardar, pues ya te digo. No creo que haya demasiada historia más. Hace muchos años el héroe Luke von Bladed acabó con el emperador de Adrestia de aquella época. In fact, their battle took place on the Tailteen Plains, which we're just about to cross. Esa batalla tuvo lugar en las llanuras de Tailteen, justo por donde vamos a pasar. The church mediated the conflict and recognized House Blathed's independence, leading to the founding of the Holy Kingdom of Fargus. La iglesia medió en el conflicto y reconoció la independencia de la casa Bladed, lo que supuso la fundación del Sacro Reino de Fargus. El domingo solo pues por la mañana, ¿vale? As you might have guessed, that's how they got the holy bit in their name. Como habréis adivinado, de ahí viene lo de incluir sacro en su nombre. So essentially, abandoning the church would mean turning their back on the very group to whom they owe their independence. Había escuchado Farness. En resumen, dejar de lado la iglesia supondría darle la espalda al mismísimo grupo al que deben su independencia. And that's why Dimitri wants the fledgling Leceister Federation to do his dirty work and abolish the church in his stead. Por eso Dimitri quiere que la incipiente Federación de Leicester le haga el trabajo sucio y acabe con la iglesia en su lugar. And that's my guess anyway. But his reasons are immaterial, since getting rid of the church is what we've been after all along. Es solo una suposición, aunque sus motivos son lo de menos, ya que desembarazarnos de la iglesia ha sido siempre nuestro objetivo. El rubio, sí, el rubio, que es el líder de la casa, y Edelgar es la tía, sí. For the sake of our future and the free world to come, we'll tear down the central church and put an end to Rhea. Por el bien de nuestro futuro y por la libertad del mundo, destruiremos la iglesia central y acabaremos con Rhea. You can count on it. And if they run off to Ferdiad, we'll just have to conquer the capital to get to them. Cuenta con ello, y si escapan a Firdiad, solo tendremos que conquistar la capital para atraparlos. That's the spirit. You know, kid, you've really become someone we can depend on. And now, Your Majesty, we await your official order.
Así se habla, chicos. Te has convertido en alguien en quien podemos confiar. Ahora, Majestad, esperamos órdenes oficiales. You got it, Judith. It's time to fling open the doors to a whole new era. All forces, advance. Muy bien, Judith. Hora de abrir las puertas de una nueva era. Todos, avanzad. Hay misiones secundarias. Las dejaremos para mañana. Mañana las hacemos todas. Parece que hay 7. Parece haber 7. Sugerencias de batalla. No os cortéis de hablar. Perfecciona las habilidades para mejorar técnicas de combate. Aumenta ligeramente la probabilidad de que una unidad gane habilidad al subir de nivel. ¿Cómo? Ah, habilidad. Vale, la estadística de habilidad me parece bien. Aumenta ligeramente la probabilidad de que una unidad gane defensas al subir de nivel. O ganar carisma. Uf. F. A ver, habilidad. Sé que se activen muchas habilidades. Valga la redundancia. Afecta mucho en las habilidades y en los críticos. Pero la defensa reduce el daño que recibimos. Las dos primeras son las buenas. Carisma no tanto. El carisma solo afecta al batallón. A la defensa del batallón. Que es bueno tener cuanto más carisma mejor. Pero las otras dos le ganan de calle. Y yo no sé cuál poner. Porque hay muchos magos, mucha gente con muy poca defensa. Entre ellos Ignac, que tampoco tiene mucha defensa. Pero la habilidad le valen a todos. A ver, creo que voy a coger este porque sube la amistad de 2 personas en vez de 1. I will carry this out effortlessly. One step at a time. Bueno, la moral. Vuelves a estar con tus aliados. Ya no oigo a Arbal. Oh. Ya no está Arbal. Lo hemos matado. Dos flequillines. Bueno, vamos a hacer las conversaciones de apoyo. Jess tiene con Bailes. Vale, ahora sí que voy a guardar aquí. Porque es seguro. Estamos en un campamento. Vamos a hacer la conversación de apoyo con Bailes. Y yo creo que lo dejamos por aquí. I want to apologize again. I'm really sorry. Quiero disculparme otra vez. Lo siento mucho. Can't believe I tried to kill you. No puedo creer que intentara matarte. It's all right. I know that wasn't really you. No pasa nada. Sé que no eras tú en realidad. Still, the one who did it was a part of me. Literally. Ya, pero quien lo hizo era parte de mí. Literalmente. You asked me about this before. About some mysterious presence within me. Ya me preguntaste una vez acerca de eso. El ser misterioso que llevo dentro. That's right. ¿Verdad? Well, sorry I couldn't give you a straight answer back then. Perdón por no haberte dado una respuesta clara en aquella ocasión. Arval told me not to tell anyone. Arval me dijo que no revelara a nadie su existencia. That's the name of the presence that was inside my head, by the way. Por cierto, así es como se llama el ser que tenía dentro de la cabeza. The one that took control of my body and tried to kill you. Y fue ese ser quien consiguió controlar mi cuerpo e intentó matarte. Or maybe it was someone else entirely. The one that called himself Epimenides. O quizá fuera alguien totalmente diferente,
el que se hace llamar Epiménides. Arval and Epimenides, I wonder what manner of beings they are. Aunque Arval y Epiménides, ¿eh? Me pregunto qué tipo de seres son. Epi Arval. That beats me. And it's not like I can just go and ask them now. No tengo ni idea. Y ya es tarde para preguntar. Honestly, I kinda wish I talked to Arval more, now that I can't. Los marionetas de Barrio Sésamo. Ahora que Arval no está, lamento que no hayamos hablado más. Maxur 666-6. Aquí es cuando hacen el gran descubrimiento de la psicología. That's how XD. these things work, sadly. Por desgracia, así es como funcionan estas cosas. When you're ready to talk, the person you want to talk to is no longer there. Cuando estás listo para hablar, la persona a quien querías decirle algo ya se ha ido. But there's still so much I don't know. Pero aún me falta mucho por saber. Remember how I got trapped inside that void with Claude and the others after our fight? ¿Recuerda cuando me quedé atrapado en aquel lugar desconocido con Claude y el resto después de nuestra batalla? Ahora que Arval no está, no puedo guardar bien los bocadillos. Se me quedan duros y manidos. That's when Arval used the name Epimenides, and then tried to kill us. Entonces Arval dijo que era Epiménides y después intentó matarnos. Are Arval and Epimenides the same being? ¿Arval y Epiménides son la misma criatura? I'd like to think they're different, but maybe I'm wrong. Maybe Epimenides is just Arval's true identity. Quiero pensar que son diferentes, pero quizá me equivoque. Puede que Epiménides solo sea la verdadera identidad de Arval. I don't know if they were just using me or if they had some other goal in mind. No sé si simplemente me estaban utilizando o si tenían otro objetivo en mente. All I've got are a bunch of mysteries that I'll probably never solve. Solo me rodean un montón de enigmas que probablemente nunca logre resolver. I did notice one thing. Pues yo me fijé en un detalle. What's that? ¿De qué se trata? It was when we were fighting and you were being manipulated. It seemed like Arval was trying to keep your body from getting hurt. Fue mientras luchábamos y a ti te estaban manipulando. Parecía que Arval intentaba que no te hicieran daño. They could have fought more recklessly. I don't see why it would have made a difference to them. But they were making sure you weren't harmed. Podría haber luchado con más temeridad. No sé por qué se tomaba tantas molestias, pero se aseguraba de que no salieras herido. Sorpresa. Seriously? Arval was protecting me? ¿En serio? ¿Me estaba protegiendo? It's just a feeling I got. But yes, I think that could have been the case. Es la impresión que me dio. Creo que sí. Es lo que intentaba. I guess Arval's the only one who knows the truth. Supongo que solo Arval sabe la verdad. Or as the Seiros folks say, only the goddess knows. Right? O como dice la gente de Seiros, solo la diosa lo sabe. ¿No es así? But, hey, thanks for telling me that. Really, it does make me feel better. Bueno, gracias por contármelo igualmente. En serio, ahora me siento mejor. I've got no choice now but to keep moving forward. Live out the destiny the two of us once shared. No me queda más remedio que seguir avanzando. Vivir el destino que compartimos. Funny. I came Compartíamos. here to apologize, but you ended up cheering me up instead. Catch you later, okay? Qué curioso. Venía a disculparme y, al final, has acabado animándome. Luego nos vemos, ¿vale? Only the goddess knows, Solo la diosa lo sabe, ¿eh? Well, the goddess may have been the one telling you that. Bueno, puede que la diosa haya sido quien te lo ha contado. ¿Cómo? And now let's find someone to raid. Or shall I end the string and open again with Gundam? ¿Debería hacerle la raid a alguien o cerramos y abrimos con el Gundam? Yo seré un marrano gordo y en pijama. Maxur 666-6. ¿Comorl? ¿Ella es la diosa? D. Pues no sé, no lo creo, ¿no?
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos la raid a alguien primero y abro stream? De nuevo, o jugamos algún dan y punto sin directo. O cierro y abro y ya está, como dije yo por privado al gordo en pijama, que cuando terminase aquí con el episodio, porque iba a cerrar y que iba a abrir, para que así esto lo puedo subir a YouTube. Lo que quieras, pizza. Vale, venga, pues cierro